O te ofolofa ma whatalo whātu I le tunu nei tai au fau, wha ma lord whalau manuia, tātou lia le tai au le asonga fua, o le aso mua le nei o le tātou whalaunga I le masina o September le masina no naiva le nei tau sanga lua whilu sifuru ma le lima. Ma o le tautua ma le wunanga le nei le si fonga le lau mua o le amatalia, tālofa lava. A mai alvi ingo le tua le whafonga iai, na usaunia leo se talo e amata ia tātou whaasala launga tālofa lava. Tātou te talo. Whaftai tele le tua le mātou ta mai le nei tai au fau, o le nei aso fau, mātou whaftai, ua maua le nei aso e whapopo le soifua mano mātou wola. Mātou whaftai le utau singa i le pō ua mawai atu. Mātou whaftai, ma whafo i le vi inga i la uafio na o tau singa, i nei o mātou mātua mātutua o i mātou umalava. Whaftai ma vi ia o i lau tau singa i le tino nei, i mea ua e fōa i tau sero mātou wola. O mea ai, o vainu, o tupe, o lava lava, o ngā luenga, o haonga le whanau, mātou whaftai au mea lofa, e ala i le poto mane atamai, o lau whaonga ina o i mātou, o tā leni, o tofi matiute, o e whaonga i lau whanau. Mātou whaftai au a fionga pa ia, na awa i fo i mātou le aso nafi o mātou rufale i tāpo inga. Mātou whaftai tele i lau suafa, mātou whaftai le mana o lau toto. Mātou whaftai le whaauratanga le soifua o lau walo Iesu Keriso.
Mātou whaafitai ua maua le leinga ma oe te mā. Mātou whaafo i pere vi inga ia te oe. Mātou whaafitai le tele wa ufola folanga o lo whaatau no wina. Whaafitai le ola e whaavavau e saunia mo e whaatuatua ia te oe. Whaafitai lau whaamanga longa, whaafitai lau whaapale le tele o taimi mātou te se ai. Le li ie o mātou whaasifo atu ma whaamaulano atu. O mātou lo lava o mātou o le whanau angasala. O mātou whaatuatua i le toto o lo wano Yesu mātou te māngalo ai. Whaamangalo i mātou. O le nei aso mfuafuanga uma. Nei mātua i ainga i eilo wangale lei mau whaaminuianga. Maua pelo la tau manosi. Whaaminuia le li ia iau au na tofi mwharitua. Whaaminuia lo la tau tiute whai to tono e kālesia. Talo ianga le lei nisi o le whale mai. Fia mawala ufiso soani le whaamalo longa. Whaalo to tele ma whaamafana whana ye o mawhatia o na o lau wala aupa ia ye pele ia i mātou. Talo yang le lei a onga le whanau le nei aso. Ia ilo wanga le lei fo ele poto ma le ata mai. Mātou te talo e whaamenuia. La to umalo whaia ngā luenga le lei. E manuia i istangata. Talo mo le whainga malo le lei atunu ni usila o lo mātou iai. Mātou te talo fo i mo le whainga malo o Sāmoa. Ie wa e filifilia. Ia le le ie whaau pelo wanga le lei malo walofa mau whaamenuianga ia Sāmoa. Whaamenuia i ona tai tai. Angalelei lo no Israel mai whaamanuia lau kewisiano uma. Angalelei e kewisiano lo sawaina ona o le amio tonu ala wafio. Mātou manatua na i misionari whai evangelia ngā luenga tālai se i angalelei mai whaamanuia. I le nei aso i tauru mga uma mfuafuanga uma le ie i ule nei aso i na uapo tū mau pelevi inga i lau wafio. Angalelei fo i ngā luenga whai o le nei aso i la tau o le a ngā lulue mai mātou fo i o le awhia ngai ma le tautua ina o le atunu. Whaamanuia mai o le talo lea, e ale lu suafa Yesu lo mātou ali mo le mātou whaola. Amene ma amene. Let's
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. No matter of
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o watu o le tato whapipia. O le ato a leu ni po. Lau ko ngava a wai poto le tautai e seno na. Ma o le a upesea ku la upeselea. E ka ua o le lau lau sipa. O na po na mua. E mua le lau lau sipa. A uma so a kwai mai si pesi. A uma so a kwai mai si pesi. Le a lau le au ko mai moa. I le mato lau lau sipa. Oleh tanah itu Sāmoa tadi. Fanai kita. Umaya na tato ala langa pia. Ile pakol kato kan. Umaya tato. Umaya tato la.
o Sāmoa. Whanai ngā whanua. I nau whesili matuna nā whanua. A o wheo i ein tangata o lo au tau. Tālen ta mai tai. O le vao, ua tangata a toa. O le vao, o le vao, o le vao. O le vao, tangata a toa. A toa.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the vanveal. Sufong alo mua. Atau le tayao. Tātou porkalame o le ata o le tai au, le nei u tātou o le tai au le asonga fua le asomo mua o le masina o setema. Tau sanga lua whilu sifunu mo le lima o tātou o lia māno o folau, whawhilo ia tu le ngang whiwhi tele i lo tātou o tunu o le nei tai au fau, tā lofa lava, o a mai le nai tu o le tunu i e tali tonu le ua mai atu le masina o kitop o au kuso, masina o kuso le u tātou savali le masina o setema. Alor folau mluia whaftai le tua le manosi so i fua leu fua iatu fua i mai ia leua tātou toi whiro iai. Manatu lena tu ua mai tātou whasa launga le asfareile i le pō de se fulu i lunga le tātou tautua o le tasi ono tesima le tasi Sāmoa o na sui lea i le tasi o tolu tesima le fitu ia le whaauaua ia le tātou Facebook mo le YouTube te au sifu tasi le pō de asfareile whatua mai a tātou whasa launga. Elo nei tai au le u tātou toi whiroa i manatu ia o le nāe maua le soifua le i nā aso mua le masina lo naiva o le tātou wholaunga i le nei tau sanga lua whilua sifuru mo le lima. Toi o wholo whātu mwhamirui atu le tai au, marui e tere whiau mga luenga fufuanga o le alo i le tunu e o le tautua le nei si fuanga le lau mua amtalia tā lofa lava so si tua le laulangi e maise ni usila nei whaina e mō mei tātou whaasala lunga. Good morning tā lofa lava o si fuanga le lau mua.
E usi men whafonga le tātou tano le tau pēna whai lo mai lo fisa le mai tau le tai au nei e langi le lei le tau. Nei le amata le spring, le isi tau ni usila, a ngai atua ilo le tau mawhana whana. E ui au le spring ia e malulu wa le tau. E le mali e fo i o luma whale o le tātou fisa nei, maisi i tangata i lata mai o lato mauta i. Matua le ia ni lau o la au isi la au. Au isi la au le ima se la au to ulu o na lau. O le mamalama la fofonga pe isi au fa pe ai. Ale la au le tulu mo tata ofisa mtuale ai ani lau. Ia ele o toi mama ona vai fo ile ua. Tutongo e lau malanu mea mata fa solo atoa. O tai au fsusu ya iwingo le tau matele na langi le tau. Langi le tau le solulu. O le stofi fsusu ya iwingo le tau. Tisi me timu nisi taimi la. A langi le tau le sofareili. O le vava ai kapiti le so timu le asaro nei. Ia ai il teimi timu ma la nisi o teimi mana watu. Whanganui mataranaki. Mtua langi le ia le tau wa rapa Hawke's Bay taubo ma Marlborough. O le malu lua le ea le whamawine tolu anga ilunga le valu. Iva ma le se fulu. O le ea mawhanawhana ro i sifuru tolu anga ilunga sifuru iva. Au kilani le so e langi le tau. O le motu i saute langi le tau pito ilunga o le motu i saute whasolo to i maklai estete. Susu ia i wingo le tau Queenstown te dinen mai nivekako. Le manu lua le ea le motu i saute a mata mai le o whasolo ilunga le fitu. Ea mawhanawhana sifuru lua anga ilunga sifuru fitu. O le au te lengo le tunu o nei aso e matele ina langi le tele o vaenga le tunu. O pia e langi le tau. Na ua tumutumu fo i ale malu le tunu. I nai tona i mato. No whanga au tū o le whainga pālo ta. Ia ua le toi wha ua wina o ngā luenga i le so. O le vevela o le tau Sāmoa lua sifuru iwa. Lufuru whale ea mawhanawhana. O le angoto i fule lai le so Wellingtone. To tasi le minute le ono nai le fiafi. Leo so ele la tai au. I le toi sifuru ma le valu minute le fitu lu tai au tai au. O le fuore e maluru fa mawine Wellingtone malutu a oi amata ma le valu fa solo lunga sifuru tasi. Ea mawhanawhana lo iai le sifuru lima ngai lunga sifuru fitu. O le tala o le tai le so mo la toi whaangota ia maduia whainga whaiva. Wellingtone sua le tai lata i le sifuru lua i le au le nei pe le tai tasi le minute le ono. Toi tasi le minute le ono i le fiafi e pe le tai Wellingtone. Toi sua le tai toi 5 minute le sifuru lua na nei. O poli lua pe le tai te o le iwa i le tai o nei sua le tai lata i le whae le fiafi. Toi pe le tai le tia le tite o le sifuru le pōna nei. Tala nao le tau, mo le tala o le tai, mo le silifia, mo le swing o le tupe, la tau e la fola tau se leni le yaso, ma lo le anga le lei Sāmoa. Tasi tala ni usila, ma wala tupe Sāmoa e tala lima sifuru tolu sene, o le tupe fiti le o tala arua iwa sene, tupe Australia e valu sifuru iwa sene. Tasi tala ni usila, ma wala tupe Amerika e lima fitu sene, ia ma le tupe Tonga, tasi tesi ma le lua valu pa anga Tonga i le so. La fola tupe Sāmoa tasi tala ni usila mola tupe Sāmoa e tala lima sifuru tolu sene. Ya malo tato se e mai lava noa o wha manuianga o aso i fua. Ia mo oe na so i fua na ia so lo fatele atu por karame wha manuia lo as whanau. O le tato emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia peathia mai se wha manuianga. O le tusi whai taulo mo le luka e lufu luofe o pe whanima. Ua tūlai o ia sa tatalo o na maliu atu lea i ona soo. Ua maua i lanto ua momoe na ua ti ngai le alofa. Ia toi taimia o le tatu wali i whaola a. Ia o le tatalo ana toma iai pe o le tatalo lava ia safia ngai mai le taimi fita o le alo tu iai. Ia mo oina so i fual na yaso ia ua nei whaangaloina le tatalo. Ia o le atatu se atu e tal pese whamri iu tō waso i fua ia o le pese le nei mo o tau. Sāmoa e miti iai o se tatalo pa amanuia lo waso whana wauria
mua mua pe ale atua. Whaawa tu tau rohu maosi. Tau tua male paa maoni. O mai tātou whiwhia. Noa so whana mua aulia. Tātou bibi I mapaa whetai. Ile atua ua aulia mai. Ia tala falava Usmail whafonga, hau le whawhaile I tala fo o mena tupu laulangi nei aso o tātou ria le aso mua o September. O le sol tausanga e tasi iwa lua sifuru ma le tolu. O se maafui e maalosi lava na nulu I tonu o nuu lea o Tokyo ma Yokohama I to tonu o Japani. E se lau fast furu wafe tangata na maali liwa I le aso le nei. E valu tesi ma le whaal maalosi I le fua mafui. I le taimi tonu lava walata I tau mafutanga o lea audi. Ae lulu ma le mafui. Na maasa asa umai ngao o tau mafa o fole ainga. Ma tupu ai foi masemu e tonu aso o tau tape. I to tonu o nuu I o Tokyo ma Yokohama I Japani. Tausanga na tasi iwa luas fuma tolu na tupu ai. O le sol tausanga tasi iwa tolu sifuna ma iwa. Na oso whae e le Nazi a Siamani le nuu leo Polani ia o inala na amata I le tau alo na lua o le langi na amata I le aso nei tausanga na tasi iwa tolu sifuna ma iwa. O le sol tausanga tasi iwa fa sifuna ma tolu na tau nuu mai au kilani le asi singa ale faletua ia o le isi Palestine o Amerika na ia nafo iwa I tau o tele o mawai o Theodore Roosevelt. Lona faletua la o Eleanor Roosevelt na tau nuu iau kilani le sona na se single tausanga te se iwa fast food ma le tolu. O le asone nei le tausanga e tasi iwa lima sifun ma le tasi na sa inia ele whea ngainga le wao ni Usila, Australia ma Amerika ngā lulu e whaatasi ia na fita ma lana malo si anga whaafitafita o le winga o lea whengainga ua sainia i le tūlanga tau puipuinga a ele o le tūlanga tau oswhainga o le puipuinga o lea tūlu tolu na mafua ina saini le whengainga i le so tau sanga e tasi iwa lima sifunu male tasi o le sol tau sanga e tasi iwa o no iwa na lafo tuina ai e a le pule a le tupu lea o King Adrius Muamua i e tonu o le nuu leo Libya. I o nāle na tūla I mailu tangata leo Colonel Muammar Gaddafi. I e leu tātou no walafu tuina foi le taitainga le tangata o se tasi o tangata i eina taitainga wheneta o le dictatorship. I le fōwhasi o tia mutu le sea. O le asole nei tausanga e tasi iwa valus furu ma le tolu. O le vaalele a le nuu leo Korea. I a por company vaalele o Korean Airlines. O lana vaalele na lele ma whana I lusia I le so e lua se lau ono sifuru iwa tangata na mālili wai le asone tau tia tele.
O le aso nei tausanga tasiva valus funu ma le lima. Na maua ai ia toenga o le vaa lea o le Titanic. Ia na ngoto o le vaa lea e whapea e iwa se lau kilomita i ngā tai ane o Newfoundland i Amerika. Na ngoto ai manu tuafo le vaa lea tu ua Peritania malanga mai i Amerika. O le Titanic. Ia lena whai ele tala le tangata na whausia le vaa. E o ai le atua ele mwhaina ia te le peina le vaa lea. A o lana malanga mua na malepe ai. Ie le ia se whaina wha maununga atu i le atua. O le so, i le tausanga e te siva valus fulu ma le fitu. O le tinani usila e suafa ia Lorraine Cohen, masiana tama, na whamasino ina tono nuu leo Malaysia. I le vatuina o fuala au ona. E whaasala i leoti, na toi a pili i whamasinonga, ma whaasala whaasolo atoa i le whali pui pui. Ia a o le tala fia na maa ngalo le tausanga e te siva i vaono. O le so le tausanga e te siva valu fitu, na tupu ai, ia le nei pena adia ai nei whaamasinonga. O le tausanga e te siva i vatasi o le nuu leo Uzbekistan. Ia i tutono leo ngā tonu o Asia. Ia na whaalau loa i le sola na tuto o tasi mai pūlenga Soviet Union po o Rusia. Tausanga e te siva i vatasi. Le sola tausanga e luafes fulima na whai eise la unga a pope whalani sisi. Ina ia wha mangalo umatina o le kalesia na wha whawhano ina o lato maitanga. Tātou tala ia toi maua le whapoponga tei masani whaafitai lava. O le whawhonga te tautua le sifonga le no mua, le tai au le asongfua, le asomomua o le masina o se tema. Ia i le suinga o tātou porkalami nei aso le ue ili fuafuanga fia saufu i tātou whasalonga mai tona i mato lo fisa utua whainga pāno tai le tai au nei ia po stay mil nei aso lo na winga. Ia o le la i le suinga le titiri na e whailoa tu lava steimi i le teimi a mata mai ai. Lo whatu te sia, whaftai sunga Ellen manuenga lunga le aso, sunga ia le li inga. Sifa ia whawhawina tāni elu, whaletu ia mao, ia whapea ia matau anonu o lofte lea tu amelia, whaftai pele tangaloa, ia o vaasa, seaso, ia sa i fulau aliva, lofte lea tu polokalame whaamati sila whaftai, tina ia epi, ia o sale, sunga sale, lofte lea tu polokalame, ia pali, sion tina mtua ia losalia, ia malona wana i tātou paanga lo momi whasa launga li taimi le tai au, ia toi follow whatu polokalame ma, toi whatalo whatu le tunu, le la whanga solo na i whawhia whianga o VPC, e ana minuti al whawhonga li tātou telefo, leo le a tā le valu, e maliwe fo le amteri o whea mga luenga mata le tātou tunu, whea se whaenga lo langi, ia o e mauma i whasa launga, tā lofa lava, o si whonga ni lomua. Volo volo mai o manole vovea e fia falala Sona saulea Ea eti ea nei lau pasika ai au sue hena ai lau kaiva Ela te asoa oi ola taula liloi Lau mama sue tu pela o tauli Ole ala whai le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana, sui moana Sui moana, sui moana tatu hatala Ea, ea, whai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i tua i manu Se i nua le amoi, i te mao le nu I volo volo mai o mano le vale ai E pia whalava, suna soleo
Ia eti ea nei lau pasika ai usue hera a ai I lau paima. E la te asoa oi o la te ula hiloia lau mama sua tu pe lau taule. O le alo whai le mana mea he la ua wasu I puae. Tua I moana, tua I moana. Tua I moana tatu mata. Ea, mai e sau. E tua I moana, e tua I manu. Sau I ala o pele, sau masina I puai mau. Se ilua lea, I ta maulenu. Sekia, Sāmoa, get what's up? Radio! Toi afa minute o le tale o le valu tatou tala tala no nei aso ia ana I loa ele o le tonu I le au auli po steimi o le taio nei. Ia le toi amtali e le whaitaunga o le tau manga o le whenga pānota le tatou tunu e pena I le whai ungo le vai aso e manatu o whainu mewa na sa mawhaiona maua e le atunu ia e le suinga I le so ia ua le whaitau ai ia le nisi o pānota I le mwhaiona whaitauina le pōlea. La Australia la le pano te faptoa ia tatele lo peise swinga o ila to tula mai ai se vanga na va la lata foi numera pano tale utula mo mo tula lua tatu tali le so te mo le tatu so ta inga ma le tatu au fanga luenga Sāmoa ia ile ne ya sol termine ia usi mai lo fa fonga o le o tal valu
E o whalawhātu te la fau le nei a matanga on masino September, e le paia ma le mamalo le tātua te no. E alo mai o le whaopoponga o tala mai Sāmoa. O le so le whaawa wele vaenga lona lua, o le whaai unga o whainga whilwhilinga lo tātua te no, e ala e le whainga pālota na amata whātau tei mai le aso luase fulu ma le fitu o le masino au kuso, e o mai i le aso whareile i le whaai unga le baiaso. O le asoe pe on seal fia, o le atatala umai pe pālota, a le mamalo le atino na pālota i le pālota mua po le pre-polling le aso lulu, whatasiei ma pe pālota whaapitoa, lea sa tuwhatawhatu o lātu i tūmalo i le aso tō nai, ma e ono i eine suinga pe lea i foi, mai whaai unga wa maua i le tātua tino, e le aso whareile i le pālota au. Pei tai o lea ua silafia uma le atino, na ta oto mai ele telo sui o le vaenga whaopofai al whātua tua i le tua Sāmoa wa tasi, na manu malo mai o lātu i tūmalo, so atu iei sui e mai le vaenga whaopofai le HRPP, pito atu iei sui ma le Sāmoa wa poto, ato ai masui tuto tasi. Aina manino i fo i le afiafio la safarile, le toa se fulu a sui minista o le kabineto le malo tausi, wa suia i lātou, wa manu malo mai ai i o lātou no foa. Ai ina ua fasilingia e le newsline le sui taitai o le vang whaopofai le JPP, le fionga whanatoe pia la wofo, o lo iei tu malo lo vava la nata, ma e ono iei ni suinga e ono tūlai mai muli. Ai ile au aulio le aso sa aso tau se fulua au kuso, na matua i whātu mulia le hall tele le soka po le FIFA, le sauninga lotu na teita ia le vang whaopofai le whātu tui le tu Sāmoa tasi, e whaaftai ai le aulangolago ma le atunu, e ala e le saunuanga le fionga le laulio le maali e tōpala te Valfosi Schmidt, ma whailo ai le whainga malo ua tūlai mai, e taita ia lo tātou atunu. O le tae o nei lea ua toi mōli mawina ai wa ainga māsani lunga le ala tele, e le pisi ma le poloko ala te tele i tāwale afi, e na ua toi taliu whanau wa onga e amatalia onga wha wau le whai wana nei tausanga. E na ua wha maunia mai le sui officer Celia soi fua malo loina, le afionga Tangaloa Robert Thompson, wa amata o na tu i tira foi numero i lātou e a afia, e ripoti atu i whale mai SS le atunu uma whale mai au tū. Pei tai o lo wha malo sia pēr i la pata inga o le nei wha mai o le FIFA pōna aivi, o lo te talo tua i pēr le soi fua malo loina le pa i o le atunu. E na ia wha mamata wha maota a manofanga i tautu fua ai le namu, ona ele ave e sea ato atoa, ia le a fio i la tō mai namu lo fe ave i na pēr ia sia mo le wha mai. Mai na wha manatu fo e Tangaloa, o lo iai lava isi tu malo e leo tu utitia i la tō lo a fia mai ai, o le faisi to tele. Pe o de sile fia e lua i tu ai ngā sia mo le wha mai o le FIFA pōna evi o lo ua pēsi ai lu tātua tanu, o le sia mo le tem tasi, ma le tem lona lua. Ma o le vaenga luna lua o sia mo le wha mai po le tem tū, na wha e loa Tangaloa o le ua a fia ai to telo le atunu, mai sili atu le onga ona a fianga, mai i le vaenga mua po le tem 1. Mai o silia e le se furu wafe i lantou a pēsi e le wha mai o le FIFA pōna aivi, am ta mai le masino Januari e o mai i le so. O lo wha wau pēo na whaeaina e le ausi isi ua mea mawha le atunu, le tanga vai ma le atunu o Sāmoa i tau wanga ta alonga wha wau malo le lolangi, e pe ona awai atu ai fo i ta alonga a malo le tau pulenga, na tali malo ele malo intia, ma o le o toe te liu mai i le atunu le au masi e Sāmoa, ma le mauti noa i o le awanoa o le liti isi ua mea mamafa i a sāne le mao, e le ngata ina pine auro i le au panga le selau se fulu kilo kalama, e wia whātuina fo i se matatia, ma au si ai le isi awanoa anga wa ai, e tau wā isi ta alonga i lunga atu, o ta alonga amaro le tau pulenga. O yuni ara si paia, na manu malo pe pine auro fo i lana au panga o le wale se fulu ono kilo kalama, ma ia whātuina i ni matatia se lua. O Jack o Pelonge, na pine siliva i lana au panga o le selau se fulu kilo kalama. O le isi pine siliva o le li i le se fulu malvalu tau sanga ia i meanulo li masao, e le au panga o le iwa se fulu malfa kilo kalama. Ato e bal tamai tai se fulu malfitu tau sanga ia se e ne Star Wars,
Na manu malo le pine o roma ilana au panga le fitu se fulma le fitu kilo kalama. Lua matati ana ye whaatuina le au panga lava lea i ta alonga malo le tau pulenga. Lua isi matati ana ye whaatuina mo ta alonga talavou o le Oceania. Whapea fo i le isi lua matatia o le vaenga matatu o le Oceania. O talavouia manuia le ne yaso lo tatu tanu whasoifoia. Talo falava e le aso mo nei o le masina o se tema e leisi fo ile nei vanga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O le talo mua o toi amatalia la o nanga o meli fe ave ai le va New Zealand ma America mo le vasenga o Pisnisi e se fainga fo o fa atulanga ina le fala pop tonga o le New Zealand Post ai o isi vanga o le tunu e mana o mia ona fa atali pea i le taimi e toe le talai i a lea au nanga. Sa tau fia le fale meli i a fifi ma wha amomoli a ngai a Amerika ona o se tūlanga whenumi ai i le wha awasenga ina o la whonga tongi e le whainga malo Donald Trump mo o loa mai whafo e wha auru fale atu i le United States. Ai o leo wha ai loa mai e le New Zealand Post o leo wa iaise whainga fau e ma whaina wha anga ina e Pisnisi i le tonu le tunu o mo le au inatu i Amerika o a fifi a toa ma wha amomoli. O se tali atu lea le whalapo tonga le nei i le mau whai tionga mai leo whai Pisnisi i le te leo lea whaina o la tau Pisnisi i na ua tau fia i a lea au nanga. O le whainga fau o whaanga ina nei o le ama whai hei Pisnisi fau a toa ma Pisnisi whatever o na whaanga a la tau accounts ua whaia i le whaalapo tonga le New Zealand Post na amata i les foreile ua mawai o na tatongi i le tiute malafonga mo o lo uma e au ina atu i Amerika e tusa po o le a le tau se ia vanganai o ni mea lofa. Sa ilonga o na pisi le au tinei mu ma au nanga lawe ai le tulanga i matua New Zealand le po ono po ona o tūlanga whaale tonu o le tausa whengai ma lea vaenga o New Zealand. E si dia le sel lau la whainga o ni wala au mo se soani Sāmoa le tinei mu mai a inga nā whaina o la tu whale ma mea tino ona o matangi malolo si ma ti bunga ma mawha na i ai ano po. O ia winga lolo wa le tau na pa uai la au ato mani pau moli i se vaenga tele o au ki lani fa solo ne ai le tumalo o le Waikato ai fa pe foi ma le tumalo le Bay of Plenty fa ilo mai le officer le fence le fire and emergency e se lau se funu ma le fa le fa inga o vala au mo se soani sa fa mawina i au kilani ai luas funu ma le iva i le Waikato tolu i le tumalo Northland ai iva i le tumalo o le Bay of Plenty. E le aise tangata nā whaina pe manua ai i nei whaale tonu ana pō. Ai o loo whaautua ina mai i tangata oma i na i tau mau ese ma waia e le tise i o pā u i lalo ai i wawe na lipotiane i le pūlenga o le tise. Ai mō le nei aso o loo wano i mai le a fia o nisi vaenga o le motu i saute i ni matangi malo losi. Ua whaahulu e le whainga maloso whaatasi ia se tula whono tau whaaofi po se pili i te tono le parlemene. Mo le whaamoe moe e whaatanga i nai le te itai le vaenga o le puipuinga po le Defence Force a New Zealand. E mwhai ona ia wha tonu i nai ni fita e whaatino ia ngā ruenga lau whainga ruenga savili e a fia i se solo te te ma tau fia ia lātou ngā ruenga i le lumanai. O le fita le malo New Zealand e sā ona awai se fita ini solo te e whaia. Pei tai o lau whainga luenga savili, a le vaenga au po o le fita le malo, e ma whai ona awai la tau ia ini te ma tau fia i ngā luenga, pe a iai se ma tau upu e whina wai, a e moise lava o totongi. Te se mo le tausanga te anei sa wha mauni ai le minister le puipuinga Judith Collins,
ia se polo inga na mana o mia ai nisi o fita e whaatino ngā ruenga lau whenga ruenga savili sa awai i se solo te e au fi ai ia le vaenga o leo le saunga le mu whapea le au tinei mu ia sa la tau langalangoina se te sa whai ai le taimi. O se whaasa launga mai le ministai le stofi na ia ta'awai o le pili po le tū la whono tau whaahofi le nei pe a pāsia o le amwhai o na whaatino i nai le tu ai ngō whainga mo le umia sidi atu i le se furuwha so e au noa ma le a fia ai o le malo. Ua pa ure tu langa le partia le National i le mata upu tau le tama ai ngō New Zealand ma e manatu lau palota o le partia le Labour e sidi atu ona le lei do lātou whaafoina o le mata upu winga i le tau o le soifuanga. O le tūlanga sa manino mai i le taunu unga o te suesuenga le tamai nei i manatu malangona o le au palota. O le sa i linga sa whaafoe le whalapautonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Lea e ta i tolu masina ma whaasa lau mai tua e whisiringi ai le au palota po o amata upu la tau te manatu e au pito i tā ua ai po a hoi pāti la tau te teritonu e au pito i tāla whea ngai la tau fuafuanga e whaafoe ai ia mata upu ma whaafi tā oli. O le suesuenga la tamai nei la ua whaali ai o le tau le soifuanga o le mata upu nume le tasi lea i manatu malangona o le au pālota. E tusa ma le onus 40% o tangata sa whisilingia e ave i ai le lātou whaamua. O le neimata aupu na amata i a Februari o le lua afe lua o na nume le tasi i manatu o tangata. Mai o le suesuenga faule nei wa ilo aise si tanga i 5% mai le tūlanga sa iai le nā taimi. O le taunu unga o le suesuenga sa whai le nā taimi na maununga le tūlanga langalongo i nai o le Labour na ilo o le National i le whaafoina lea o le tau o le soifuanga. O le lau whaapopo le 10% tasi ma o ai i le 3% le tūlanga langalongoina o le Labour ai o le National e 5% ua pa uwai ma tūla i mai la tau i le 2% i le taimi nei. I le whaafoina o le tamao ainga ua pa u i le 2% i le tūlanga langalongoina o le National ai o le Labour ua tūla i mai i le 3%. Ai i le tūlanga o au de tele o le suesuenga le nei, o le partia le Labour e manatu la upalota e au pito le lei ma o la tūnga whatia le whaafoe ina o le au whainga se fulu ma le whaa o mata upu e lua se fulu au pito i sili o na tā ua e au fia i le tausinga o le soifua mālolo ina le lei o mata upu tau i whale a e whapefo ia o onga ma whemalanga inga po o le immigration. O le partia le Greens e mao lunga i le mata upu e a fia i le si o manga ma suinga o le tau ai o le te Party Māori e au pito i le lei i le whaafoina o mata upu e a fia i tangata Māori o le sunu u. O le maniwai se tangata i le Petone Esplanade i le Wahat i le wawao le sa na tapuni ai le vaenga o le tele a o whaia i aisua suenga a leo leo. Mo whailo mai nei e whapea e le o iai ni Marcel Salonga sa iai ni whainga maniwinga soli tu la fono na fia i le maliu o le nei tangata. Whailo mai e le lita ita i leo leo o Wade Jennings o le atu inatu se li poti alo ia i le pule maliu mo le wha mautu wina o le mafuanga na umai le ola o le nei tangata. E mea te tupu i whawhatu New Zealand, o maliu le pāle mia o le whainga māloa tangata Houthis o le atunu o Yemen, i se osa whainga wa ale le tau o le mālo Israelu le whaiunga le vai aso. O le pāle mia o maliu e so whaia Ahmed Ghalib al-Rawahi, na whasi o tia whaatasi manisi o minsta o lana kāpeneta i lea osa whainga a Israelu, e tusai o se lipoti mai le atunu o le nei o Yemen. Peitai ele i whaeloa ina mai ia i ngoa minsta ua maari liwai. Aena whaeloa mai ele malo Israelu le astonai o se whainga nei au na waale le tau sa whaasanga i le teitai o le fita le malo o Yemen ai whapefo i malona minsta o le puipuinga whapea manisi sui sinia o lea whainga malo.
O se whaasa launga lo ia mai le official minister le pui ngā Yemen o Mohammed Al-Atifi sa ia whaamaunia mai ai le maliu o le pāle mia o le tunu o mai na tauai o lea ua nofo sauni Yemen e tau ma Israelu. Ai o se lipoti mai le vaenga whaasa lau o le malo Saudi Arabia e taua o le Al-Hadath na taua mai e whapea o isi minister o Yemen na mali liu i le swainga le neia Israelu e au fi ai le minister o le vai whafo, ai whapele minister o whaamisnonga, minister o televou matālonga, whapemo le minister o mata upurau tele a toa mga luenga Labour. O le whainga malo le neia tangata Houthis i le tunu o Yemen, o se pāanga e vāvāna lata a le malo Iran, mai tele so swani o lo lato maua mai ai i a Iran. E talu o na tula i mai le tau i Gaza o tele va o loa o oso fo ia e fita Houthis o Yemen i le sami ula po le Red Sea i le whaapunga e whapea o loo whaani aina lātou langolango ina o tangata Palestina e whaasanga i a Israelu. O lesto na ina tēnei na amatari ai le ai o tāranga i a tālonga e whaingoina o le Sespri Ames Games le o whaamtaleina o se tauanga o tālonga o pito te le mo ta maitia onga i le nei vaenga o le ke lope. E sili atu le se fulma le whaafe la o whainga o tāma mateine te lavou i le vale o le sfultasi ma le sfultolu tau sanga le mātutua o loa a fia ma tau wahai ia tālonga. Whailo mai e le whaatonu o tālonga nei, Kelly Shiska, e whapea e luas fulfitu la whai o tālonga ese o loo au fiai i lea tau wanga tele. Ta ua e whapea e whaania onga intermediate i le tu malo le Bay of Plenty na o lātou a matalia ia tālonga. Ai o le teimi nei, o le ua o atu i le whase lau tolus fultasi la whai o a onga ese i te tonu o New Zealand, ai whapea hoi ma le Pasifika ua fiai i a tālonga. I le tamunusanga o le ipu a le larolangi i le kapita i toas fulma le lima ta mai tai, lea lo whaanga solo nei i Engelani, o lea ua whaamautuina vanoa i le vaenga o le quarterfinals, o le au New Zealand, le Black Ferns, ai whapea le au Engelani, Kanata, ma le au Sikotilani, ina ua tau whai malo uma i lātou ia lātou tālonga i le whai unga o le vai aso. O le tālonga New Zealand mai a pani i le waweao na le ila, manu malo ai le Black Ferns i ai onus fulua i le se fulu mreiva. Mai ua o atuai i le lima se fulu la whainga o sikoa, ua maua i le tamaita i o Portia Woodman Wycliffe, i ni tālonga whaita wina whaalewa o malo. O le aua Engelani le na malo i le manusina Sāmoa i le la tālonga i ai e iwas furulua i le tolu. Se furu ma le whāsikoa na maua Engelani i le tālonga e au fi aisi koa e tolu a le tamaita ai o Cheers Bridge e ta alo i le tūlanga o le wingi. O ai e tolu o le manusina na maua i le salana aina i le pau e le tamaita ai o Harmony Vātau i le awha lona lua. Mai o whaamawina o se teimi mua lea ua mawai se ai o le manusina i se tauminusanga o le ipu a le larolangi i le kapi nei a tama i tai. Na whiololo le tau mawhai o le Fijiana a tama i tai o Fiji i le lātou tālonga mai si Kotilani o ai o le tālonga e luas furuiwa si Kotilani ai se furu ma le lima le Fijiana. E la kapi whai tū mā loa le vaenga o li i New Zealand nei o se ia le delta le Ranfurly Shield le na umia e Waikato e na ua whaia ina i le la tālonga ma le aua le Stags mai Southland i le malai o le FMG Stadium Waikato i le fiafio le sā. O ai o le tālonga e pei o na silisila ma mai mo ia i le TV luas fulu lima Southland ai se fulu Waikato. Wai aso taruai lea na sei mai e Waikato le telitale nei na umia e le aua Taranaki. Hao la lea la ua malanga atu nei le telita i Southland. O leisi tālonga i le sā na malo ai le Diona Wellington i le aua Aukilani i ai e tolus furuono i le se furuma le fitu. Sa ilonga o na timu ma susu le malai o le Jerry Collins Stadium i Porirua i le taimi o lea tālonga.
ua lima i nei whai ina sa so o le au kilani taro na amata le ta sanga o le nei tau sanga whai unga le vai aso o lumana inei o le amalangai Wellington inei pia e ta alo ma le au le Magpies o le Hawke's Bay au kilani e malanga i plene me ta alo ai ma le au le Marcos a le tu malo o Tasman whai unga na o telefou. O le nāua whaafonga le tātou atunuu, ia i tātou talafau a mata le nei tai au, mai le si ufonga lau moe Wellington, pe ona sa peneina le whionga ia la wano ati lawa, matala mai Sāmoa, pe on tuina mai e le sunga ia tā se Salam Sam, whaafonga i le tūlai iwa i le tai au. Nei le ua tūlai mai le tātou taimi, 2 minuti o te ai nei le tūlai walu, toi whaawhelua ima toi whaatala whātu le tātou atunuu le nei tai au, maa loro sa i fuamanuia, maa loro langi maa lo fwile usu, mana ia le tau vai atu i whawhatu le tātou ofisa whaasara lau le suru mātanga o fio le la wa fitau i le fo i male anga i o nei whanau ia onga le ta me se nei whanau le māsaini na sa mali ia onga ia mana i o lātou mātua o le au whio i fo i lunga le awala ia mana i o la fo i whio inga o lo whianga i mautou ia tātou mafuta o le ua a mata nei masina o le masina o se tema e o tātou fo launga lua afe lua lima manatu o loo so longa manuia fuanga le nei tai au ia ai pei ona ai fo ile tulanga o lo tari fo il tātou tunu ia pe o le tele lava na o taltanoanga le taimini nei ia o le whainga pālota ia o le tele lava fo i ala leo ma ofisa whaasara lau ai meise lava la leo whaasa a Sāmoa ia pe o le tulanga na lo tuli mata ia tātou le nei vai aso tulanga o le o iaile sa ia le whainga pālota le tātou tunu ma le whainga filifilinga i le whai ungo le vai aso pe o tanu atoi fo i sunga tu fu le taun le la ia ele o te umi fo i staimi ia ona po nei minute ia ona tu sa foi le tatu fa sa longa le sunga ata sesa lem sam mai le ina i tuana i mato ia pe o le o nei le fai tau alo ia i foi ia mai lo le unga o le tulanga fai tau ina o palota fa pitoa ia o lo fanga selo le tai au le nei male aso nei ia matu ina mai lo le tulanga o ia ile o telenga o le fainga filifilinga le tatu o tenu ia o le nei fo i tausanga, ia ai maise le nei pai inga o tātou anga iai. Ia i le nei aso, ia steimi la tamaila, ia ona whaafonga lea, ia tu insa mai tātou whaasalonga ina i tuana i mato, mai le sunga ia tā se Salam Sam. Ia ai mahalo lava le on sa il tātou atinu, ia. Mahalo fo ia o le ua uma atu le vahenga sa tātou mo iai, ua tuaina uma le whainga pālota, ia la tātou tālia, ia tūlanga, ia i le nei aso, po le ale tūlanga le aiai le tātou whainga filifilinga. Ia eula foi ua tātou mai moina ma mai taulunga o penga te whailangi ma la leo, pasa lau Sāmoa i le tūlanga sa aiai le whai unga le vai ason te nei. Ia ai o le aso, le aso mafua, ia leo le a whai ai le whaatisinga, ia ma tuina mai loa le unga, ia pe a mai ona la wina palo te whaapitoa. Ia a maise ia le pre-polling le sa whatonu ina lea so lulu le vason tenei, ia pe o nei la, ia lea ua a wha moe, ia o le a titalai, ia vaenga na, ia mai rolo po ai, ia o le a manu malo mai i whalepala, i whea foi, i tu malo te tasi, ia. Na se tūranga whapena, ia la tātu tālia, tūranga o le a tu ina tuai tātu whaasala launga i Sāmoa, ia i lea o te lenga, lea o le a whaamana mai, ia matu ina mai i le sunga ia tā se Salam Sam. Ia ai wa malulu ale nei te eu lava o le susuru matango file la le tai au le nei. Ia o lo ngalo ina pele malulu i tonu mauta malawa. Ia nei mto tausi o lo whaafonga mai ai. Ia tātou ia nofo e vai mātua. Ia wa ai lana palaini keke. Ia matua kavale le iei wha mawhana whana. Ia i lātou. Ia makil TV. Mai mua mai ai lunga le Facebook ma le tātou YouTube. Ia tātou mafuta. Awane isi se fia fusuba le ole tau tuala wea si ufonga lau mua. Ia ole fa mai pe te rom tume. O lunga i nei na ole fia. Ia ole nei tai au. Ole tai au fia wa ole ua fo ia le tuale nei aso fou. Ai mai se ole nei masina fou. Ole tatou fo lau ngole lua afe lua se fulu ma le lima. Ole avai foi. Statou fa fia fianga. Ia ai se i fa talo fa tu tatou pa ang mantua. Fa sol tatou Facebook. Ia ai mai se ole tatou YouTube. Ia tango subscribe. Fatalvatu le sunga ia Charlie Stalin
Ia o le sunga a sione pai talofa sione manuia lava le tau ia o le sunga Ricky Masoe talofa Ricky manuia lava le tau fa tei mafta mai sunga ia pasta tau ia o le sunga lenta a fe a f ape malo fa tai ia o senga peni manuia lava le tau fa tei mafta mai pari sina ia fa tu ate visa ene sunga ione vidiamu aloma mano malo fa tai le wana sai mo mai ia mafo Eric ia ma sunga fa uri pule yata ia te si Agustino ia sunga anin Solomona malo fa tai dari enga sifa ia fa fo wina tani elu ia ma fa tu ia mau waka pace fa tai tele lava ia la vai lo fo sta tu pese luas fu 5 minute te nei le tu la valu Ma lo fa tai o le fa fonga me tau tua si fonga le mo le te mitai au ya le wa manga lue ma se usa tas talo fa tasi ma lo fa mano si ne yaso ya ma lo vo fu le usu ma lo fu le usu le tai au ya o mai ya oi le uso ya ma ni fa tai ma ne tau yo le wa mata se tema ma ne ya eu te loa ta tau al pa unga le na sa ya kuso e le yase me la la funa ya e sa vali mai fale i lo visa ale le we dungo tato le ina sunga ta sesa se mai stato tala i tau manga le yaso se fu i tato por kala me fata tio le yaso i fo mni ta sesa ta lo falava ta lo fata sesa ta lo falava tu fue
Ia, malule soifua, o mai le tai au. Ma nei el tau Sāmoa, me se foi i le whafofo mai al tātou atunu le nei aso. Ma nei, se suru ma nei le la, mo ia e vela al tau ale ma nei ngā puenga foi whatino. Ia e mol si le fia foi o Sāmoa le aso ia, o le fo foi al tūlanga māsani foi le poloko al te tele ma isi foi. Walanga luto e aia o ngā toi foi fai au ngai whatino lato ngā ruenga māsani o le nei aso mwhanau ia. O le tūlanga nā lewa i Sāmoa le nei aso fua. Malo, tatu ia se tema, ia umatala o afo, i au kuso, ai ei tala wha au kuso le wha au le so, ia malo la varanga lue le nawa ia so tato whianga i ma tauru manga o le whenga palota, ai ta se Sāmoa le so lava ia, si au minga se porokala me whatatia le ofisa o whenga palota, mo le si le fia le turu, ala fo i le fuanga le tatu tautua mai Sāmoa, wha mole mole, ma le wha aloalo. Ia, whaftai, tu fo le fuanga le ofisa o whenga palota le so. O le so le o le a mata toi te tala i nai pusa palota. Ia o le lai whatulanga mai. O le te tala i nei, ia pusa palota fui umai le tunta i le tunu. Pusa palota fui o le pre-polling pol palota mo mole sa palota i la tona nga va le aso lulu, le aso lusi fumalfitu. Mantua le li whaitaua palota na sa uma lokalo. Ea, whaopopola i e ma pālota whaapitoa po o special votes. Lea sa whaita wina, lena tufa lea suto o nai. Pusa pālota la na, lea sa pālota e tatanga te lea sfaridli pālota wau. Mai i tele i whare pālota uma, me whele whamanino antiri. A whape lei te orotu mā loisa la whai, a lei te whai pālota i nei, ma enga lue nei. Ia pe te alala foi nei, wale e tele ofiaru sa va e parota i o fal parota le tau i tu malo. Le la o le fal parota na e tau e voi le lumal tau nuu le e le tu malo le te alalai. Ia whaatino i na, wai lua pusa parota sa i tu tau no fal parota na, fal parota uma. E tu e le na, le whainga le whai ei, e whaateu tusi e le vae ngalau whainga luenga i a lau parota. Ia tusi e le tuol teu tusi ia le tu malo. E mau omi e le whaelunga po le stamp of le alatou. Ia loa whaamaoni e alatou o ele o le palota lea e te palota e lisi tu malo a lewa casta tu i lau palota le palota alatou. O lela e le tala ia pusa ia palota na pepa palota na a o pusa la na lea palota whapito le na amata lea sato na intufa. Le tufa lo i pusa i tu malo. O neila, pepa palota o le palota mua, pepa palota o le palota whapitoa. E ta tala nei, ma lela tatu te silfia o fo el tatu sinu, e me se foi o sunga tu foi me tasi. E ono toi iai ni fesu ia inga. E sui tau va, felata i palota whapela le luas furu. Anga le tos fu palota alai tele palota e faita wane ia ol tulanga la na e onu ia se su ia ia pele ia foi ia pe fa poco ati di palota ale sa tato mau mai ele fai ungo palota ia ele e matua mauti noa ele aso farilian fati noi ia palota o le finga la masani e lau ai ia fate ting tu lo le fianga bela matula fianga matu tu malo vai monga fa ia alu lo feitung e no fo mela fai le tusia ale suita va uma le vai monga fa le mantuala o luno no fo ia no fo le mai mo le ele la pai mai ia fai le tusi uma o tu malo no fo mo mai lu. E tilo mela ele me foi tala al pusa palota le vai monga fal matu tu malo pusa palota fatto ia al wange lungal pepa palota foi le fa dia tu o ia lato fa le lato ia o le sui dia ai ia o le pepa palota le o ai le sui ia le pepa palota le e cha pipi palota le fast palota le sap fa pena e no mo foi le
pe al menena fai las farid ia vai tu wa fa tu ai ape fa ia ali matama ita i le office ia matusi la no ia mena e au atu ele va ai fai lau tusi le pepa palota e au oh ia man tu lai pipi mai e lau le au fai na ai ele au le fai lau tusi uma le ala mai mo atua matsi sila tu foi le fanga so ia na e fa alu e lunga foi lumo fofonga foi le e fa ari mai ana to e fa mauni ai o le finga la na e le la fa ile nga luenga le so o fa tinonga uma lo la fai tau ona toi fai lo le fai tau nga ato uma mena na vai aso ato e le la titi nga luenga e toi tatala e lo mapusa palota foi ina le palota au le sorili man tolo uma na siolo ma tatala lo ma siolna ai toi wai uma mai fafu ai toi fai tau toi lo ma palota ia le na fai tau mo nei ia ma uma lo o le fai tau nga le la ta o le fai tau nga mo fai numero alo ia alo ia ai ia ona tu lo foi ile teimi e fofonga ile fai nga malo fo ia ma fa tau to ai no ngalo tu foi teo se wa ngalo ia teo atu no nei te mana tu ali le fa io aso ve te tau fa tau to fai nga malo fo fa su limaso ia fa tai so fa su limaso tono il fast food limaso e te tau elon fa tau to lo fai nga malo fo ia se sa ia na fisili e fai atu te toi fa menino ma fa mo te o misi atu fa vona tu o nei lava ia o le afeitau ai palota ina fai la soludo le vastalu ai ia ma palota fa pitoa o le sa o lea sa o le ia e umi foi la le asol nei pe i longa ele se tamai umi tu foi mata ele fai ngofianga umi oh ia sa umi le tali foi le mele o le aso faridi te loe o atu le aso faridi ia pe a o foi le aso tofi le te lo ka luenga le office ia wai lunga uma wa tumu malau papa oina ia ma fai ana pu le ata e ma lo ai fai unga alo ia o fale o tuma o palo mai ni mas fumata malo o le mi poto ni aso lele o le ta penal tanto officer ngai il tanto no fanga tu nei mato le ta li alva en le media ia fatta se ma fai la tusi to lola o sa on in media ia mai se ia fai la tusi ia va ai foi le fa nga solo le feita wina o nala va to ina tanto report foi va tu ata e po atu pe au mai ona tusi lunga ia palota nai tu malo foi pa fa piton palota mo pre bowling tusi lo lunga nai tu malo ia na fo mo tino na pito ia po ela ta mala fo foi lele ia se temi tu sa o tu fa sa la lunga foi lele si la fiel ta tu no le process por fan le fati nonga o le ngā ruenga ma sani e whinga panota ia e si le firma mai tau el tātua tino ia ai o ane lisi whinga panota ia lusi le fia le au wale e whaaui e toi ma wha step o le whinga o le ngā ruenga mano o le mai tau lai le so e sa o le lei o e umifo le ngā ruenga le so le wha imona vai aso le stona i male sa na local fale lea na leo ni leo la se wha mtalanga o le fale lea la tales na faa wa na loka leo e te puni le fale le pau ai la to e faatanga ton o ilanto uma pe o foi la le autostala ma la fa sala lau e le ai pasi o paso e we e faatanga ai o no fale e le ma fa faatanga la lo tu la fono o no fale stanga te le e le faatanga ina ia po suita o va foi e le ma fa la to ulufia ia le no fanga le e leo sa ola ia malo le la nga e tuta to fisa no mo minuta to lipoti na tasi pe si va na un menino na foi fa mai no mai foi sunga tasi sa proclame nei la maso ia malo la sa mai tau i se ini palo tau e mana tua me vason te nei na va la tau o fa mo la fa tau ngale te lo em fai ngofia na mo el tanto spreadsheet foi le sa tu fantasia o leo te vai le pela i le si fal palo to la ingal tai ia fa solo mai e pia o sa nga lua le fa le ata foi le si fa le ata mo ia
whaleata mua. Ai pia whaleata mua. I ana pālota. E rau atu i ana pālota fo i pre-polling. E tō se lau whārua. Ui, nai tele la. Tua tele a. E lua whale pālota mai nai vai mong. E lua i vai monga nei e nā. E tai tō se lau whārua lesi. E tō se lau whātoru lesi. E te mantua le ele i ma whaopopo lei ma meo special votes. Yeah, sa. Te lea la e te lea leo no iei o leisi swinga. I nai whaneta. E leisi swinga. Io e. Alisi ole tu malo na lima afe mon tupu leo pānota. Ai le tele ni pānota o pa il mua lua maratonu sa. Ia, ai mantua la. Ole numera le na whailo mai le ofiso whinga pālota wanga wae pālota. Le lola pālota atoa umale atunu. E iai i lantou e leanga e pālota. E maasani lawa i whinga pālota umale atunu. E le atoa umale whai numera pe le pālota umale whai numera nata. Ilo tātu sia nei whinga pālota. Ai e iai ai lantou. Wa umana restala ai leanga i whaatino le pālota. Tamalana, se lau tā lale ia au lapel tu la fono le to. Ai lua afe tā la mole le restala. Sa. Malo, ia la tatou tatano pele nei aso ta sesa mo dia tu whaftai mole. Mole vaso le ia misolo tai nei ia tatano pe whaftai. Aftai ia se foi ia whaftai tasi. Ia, se foi. Mo me tatou tana mai Sāmoa ta sesa. Ia fufuanga le ili yaso le uto sfuriva minuto na tane le iwa natu le la vai foi stato pese tasi. Ja. Vai foi stato pese. Oi, ja, ma no la valon sai. Fire,
O le malulu lea e tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Teach Yourself e vawe ina mawhanawhana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga waa fo le se i pe a whaonga le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teach Yourself i Sāmoa. O le a whaia se i uma ia so furu i le taitasi. Ma o le nei whaapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Teach Yourself. Ale o to is fulu ma le 5 minuta na talia o le tula eva ya ma lo lava le mafuta mai tatu tunu nei tai au nei fana ua onga mani lava onga fenga mo tau le yaso o va tu tatu kalena le wa mata September. Ya Ia sui tatu teimi la sa mulmuri o September la sulu ful valu. Ia tatu walu foi le lisiono masina e va men tatu fiala ilunga. O mina fia ta faum sa vali fai ta longa. Mana ia. O te mana tua le whainga pālo te milena e ia Christopher fo i nei i mana. Na uma le whainga pālo te le pō, wa na uma le pō na le whainga pālo te le pō le sfroili. Ia. O sfroili, ia, pēr pō le sfroili e pō le. Na lau mai e ile o le unga le whainga pālo ta. E pō le sto na i ena whai te usea. Ia. Au le si whai aso. O le aso o tu ia Christopher fo i le lo i le center. Mani lau papa e toi a matar campaign le lipa. Ai tu salen toa mal palot. E se al fainga me tamai ni ya. Te mana tu fo te mina pa o fainga malo le vai nga fa fa Western Peters. Le ai ma se suina malo. Na mal fainga palot al pona son fua a matar campaign. Na. Ele tai malo lo tanta nei fainga na tu campaign. Ia o fe wa solo le tunu. Ia vele le whainga palota na so. Ia le na tu mai lo. O whaatasi lo ma le leipa. A le uto e tu mai fo i le o whaatasi ma le national. E le mano lo tangata ni whaia. Ia langa o New Zealand tolu vai ia tolu tau sanga le pēr inga. Ia o Sāmoa lima i wafi. Ia o Sāmoa lima. Ia uto i loa o sui e mawhan whana i taimine. O sui lana ta alo maa tu la whono le whainga palota. Moi. I se sui foi le lawe lo o mawe le isi sui ni au wala fa ala tu sa oleli te lo la ta penas yo wa fa pe o ta wale ta mo ele tu malo tas i ta tu malo a o lo o le wa manu malo ale asa sa va isa tango avese los futalajes ala foi te lo no tango avese los futalajes o te ele simela o avela utangia oi mana ia awai e fai ina oe fai ina o paro le mo fai lona o le mo fai tao si dia lo fa pea fa terteri mo si e se ia lusi o so le po le asi me fai matu tu malo a fa pea e mau fa mau ni e lau finau e te i fai se nga yo fa pea e te alu ala ave wala te lo a o pa u ia no te fai lo palo ta sa o ia e pe ole tu langa e tau vai fo isu tau va tu nga me va pea e wai e fai fo lo talu e o lo walu ave alo walu foi ave o inta tu lo lai mai o ta fai inai ia na la ki lo lai si va nga ia sa mo lo su poka ko foi sa mo lo lai ia lo fa tau pai Usanga wa to fa longa la ko fa fo me tau tu le kalezi na tonu e sa o le ia e ta wa ina va ngale na ta wa a fa long tu an ta alo mama e li si mute pole na ta wa va ngale o te lo le li si le te minei ia i tu malo mo tu ava la ta le tau ngal poles freely o le la mo tu e lo longa no fo ri tanga te le sto na ia sa o nei le lao e fai taunga o palota ia pre-polling ni fai le solulu vesta luai ia palota fai pitoa ia o nei loa le pule ase tala la tamai o sui tau wala e mawhanawhana le teimi nei sui fo ia lai loa e le tai afa ia na palota al tangata le lona lua moni wa ele mfaina ele tu la fono ele mfaina na fo ele na alvesa na sana tang ia va pe la o fixe la o palota au tangata le tu lua pena se lua se lau mama o le va ia na la mafan ai fa pe la tangata na mama o le va lan ta mama ele ai mani fa ya wala fa la tu ne fa ia o tu a
Fia la uta pena ia fuanga mo le anga i tonu parliament. Ia le la tas special tal no le ia la pepe. E se mesili poti le tatu teaching sound mo si fia le tru. A ma lo ma futa mai. Yo. Walk for the Bawaduma, collect for my fetalai, by Sāmoa, Mama Tufa, why say you love away, Poloko Bana. All of the city pay, I say I'm a bar, of the Christine, Walk for the Bawaduma, collect for my fetalai, by Sāmoa. Too far. Why say you love away? Poloko Bana. All of the city I say. Malo fa tai fie le wo lungo tato leina le fa lungo por fa tono le tato company malo se tichi sao ni usilenei fiona la peptele tala ilene ya malo se vola pepe la peptele talo fa. Talo fa tua mai avale nei tai mero tai au ya vai ane foi de fa fonga tapua i Sāmoa tono le a laumua malole fa malolosi a ile nei tai au ya me se foi a sauninga foi sa fe ngai matatou ile aso anafi ya a o talo a matapua ia tu langole fa nga solonga foi ya o le fainga palota se o tatu atunu i Sāmoa ya fatalo fa foi sunga le ya tu fu po wa tliu mai le lan fainga malang ia pe le mena le na tau fa ila vea tu ela pepe ia pe o sunga tu fuile na fata lo fati ate o pe o la sa fa longo suile leo ina wa foi mai ia me aton wala na le la sa o la utau masa salo ole umiana e ia Sāmoa ia o telefono na swinga le wa matano mato lo mai no vinga wale tauna to ya wale tauna to ya no o tu ai Sāmoa tala lo ma lo pepe folau ma lo foi te le sao ti sao ni o mingo fa sa longo ma Sāmoa le ngata tu fonga le mua ya isi o nanga se foi le fanga ina o telefoni ia matata matulanga mfa pena ia ma lo la va foi la fionga mori ngalunga lo ngalue ya o ma yau kilani matulanga o tau fai pe foringa mai nangi se matangi ya mato ila son na fi mata mai la sto nai oi to pata ta wal sa veli ya malitim ya e pe sa wa pe 2 minute ya te atu to so mai la ya fa pena foi la so sa to fata ta wal sa veli mal to ulu foi te munga ya fa pena la vela sona na fi ya le la wo mai le so ya le la wa pe wa tau to amali mai ia tulanga tau ia matou ia ai faisiman ia tau tau sole vai asonte nel te mino malanga tuaina ia fa malunu atu foi mai ia va ole mo piloinga voila na le fa pete malanga Sāmoa le to amulmuliane le na malanga mai ni ia malo ia wai ole telemonia e mo ia e fai tatu tonu a o tina la ngatu sfola o marse le ni malanga ia ni se mem fai malo le malanga mdia o le se ta eu kilani le vai ia ulango o fenga pa lo tai Sāmoa ole tulanga ia masalo ia ole to tele mantu fo ia to titi ila mai ta watu to titi sela wa fetanga Sāmoa no fo tono kilan sa ya te vai ale tulanga voi lele ile le yon ngan wengan fai la vai so ato tau fai pa no yuma ya no fo tapua ya le la ua tato vai atu preliminary results ya e pa wan me la fatali total ya ole official count foi le lo mai alle ya ona matarola ya leona congratulate ma ave foi le fa malo isui sa tau ba sui o manuia ma sui ele manuia ya pe termine ya mas orto tela le tatal no atu ya fa mai ya sei male le fai tau ngala fai mun ya ona tato lulu lima le ma tato ai ale malo o tu si au ye ya se tato tu ya ole malo na tato te oe e lango ya wa tato ya tato te ai tau malele atu ai fafu
Ia matatou tapatapa atu I fafu. Ia o se o matou nu ia tau matua o se anko la salu I se o matou nu. Ia I fastouta. Ia ele manuia o I preliminary results. Ia a o lo talia ia le final count. Ia e tele I fesota ia toa la ia ale a te tu sei le wa saulo official count. Ia fai ali manuia. Ia no vini lola ia se anko mo fa malo I foi lang tau tua I le foi di matau sanga satu lai mai. Ia a fai po watu sia aole so matou nu po so matou I tu malo I le sisui. Ia o tangata la na tau no e lango. Ia po so ia manatul na ia I le whaafonga fo ia se tātou watunu tātou pokalame nika ia. E lo pe fa pe mele anko lo pepe sa wia o te lo le spaya inga le luma o ele la. Sa unu tātou nu e lango o le aso te malanga sa mo I le fofonga pe atu si au mele nu uma. I le mana. Ia o ina la tātou toe fo ia lo I lau tala fo ile na fai mua. Afa mai ala fa fine le tal fia ngai matula. Ai te loe, si fa pela tala ila na ron watu mlai vani di. Ta pena lina watu wana watu te al watu fanga palo. Io. Au te loa na e vili man pailati. O te le tu orva, le lo na tu Wellington le o tu fa le o va persone. Vale, ngor ka kangia tu puit. Ya ele faina. Na wa e ya yo. Ya a yo I talan matu tu malo a ya tan wata ya watu ana. Ya pai ya o mama sui mama ya va. Ya watu lang or fanga pidinga so tatu watu no. Malo o tatu le tatu e palo. Ta na fitus fulu wata ta yanga va ai fa fona. De palo tal pa ingal de palo tal nei. E tal si des palo te luma e to telenis. Ya e pena o le fitu lua a tu fui. Ale te le o le fautuanga fo I male influence ana yo tatu tanga te fafu. A pa yo le tatu baba yatu to titi lata le 5% o le tamau a ingo Sāmoa o le al watu I fafu. Ia e tatu te nau fu tatu ia yo tatu ainga. Ia palota I se la tatu te titi lo atu e tala ferna ye. Wa ia. Mala umau. Atulai mai se malo e atina e tulang o tamau a inga o tatu o nei o tatu ainga. Ina ia tau whai titi a ile vili mai a lafo atul tupe. O se malo leila na malo. Ai a whai e umatual e a eva ia soa. Ma lafo. No inga lelo ia se swinga. E sa o le le tau noa. E a tatu tali e iana ne yaso ma le neiva yaso. E o te loa e tele foi famasi no nga ia la alo tu ia. Wata fia lo ia e vai te min mea tu foi. Oi. O le vai nga ton wana. Te min nei la uma tu so ofisa sama santo atatala se fu. A te nei tatala le ono ta ofisa lo ia patatalinga wana na na lau ofisa bisau. Alu lo martolo tamana e su ela tu lo ia. Oi. Ia e tinga na vai atu ele se case tau na ave. Ia lo ma fo loia, mo la li ma fe case la tau e ia la no ta te malo oi. Io. Malo lo fio lo pepe. Ia o mai la se tu langa o ye tatu se ye ti sa nei vai taimi, po nei vai aso, tene. Ia e lua tatu entries mai mai New Zealand famaniina. O tangata sa faunga ina ia le click X e la foi, ia le top up ile aso duas fumatolu au puso. Ia o Timaru South Island le ele account le sa faunga click X la for to pay le fitu do fitu tasiono o iva o Matthew fetu le sa la foina le se le lo poselen a Matthew na la for palo tale o to e mawela na do se la tala e tato se ia va pena so china wanita on shell mai au kilani sa faunga po le click X la for se le ni la so dos full limo au kuso ia ile numero fitu valu lima iva fitu valu lua tato entries mo Australia ia o tupe sole alu vai asonte nei na la fonga tupe ia na pa maniena ia o le fitu to luota si valuta se lua numero Sāmoa sa la fa tupe penny mai Mount Druitt ia lo fa maniena pa pena o tasi tato entry Sāmoa mo Australia ya le fa maniena ya au ne ngalo to fai fori se tatu se ila so as for really nei ya ai malanga mulmule amu ya o e amayava ya
Awa maua saulu au masau talo ya ala koko Sāmoa foi male chips e fainga malanga. O matai o masiasi. Na pepe alo fa tele atu ya manuia le yaso ma ko fuanga la mtanga le asfa ma lo fa fa atu le tatu li tio ma la pa anga il fainga pa anga ti sa ma si fuanga la mua ya manuia lo fionga ma la fuanga luenga. Ya tele na yaso so foi ya. So foi. Tala nei mai Sāmoa ya le no si mai lo fa fuanga. E o whalawhātu te la whaule nei a mtanga on masino se tema i le paia ma le mamalo le tātua tino. E alo mai o le whaopoponga o tala mai Sāmoa. O le sole whaawa wele vaenga lona lua, o le whaai unga o whainga whilwhilinga lo tātua tino, e ala i le whainga pālota na amata whātau tei mai le aso luase fulma le fito le masino au kuso, e o mai i le aso whareile i le whaai unga le mai aso. O le asoe pe on silfia, o le atatala umai pe papalota, a le mamalo le atino na palota i le palota mua po le pre-polling le aso lulu, fatasiai ma pe papalota whaapitoa, le asa tufatufatu i o latu i tumalo i le aso tonai, ma e ono i eine suinga pe lea i foi, mai whaai unga wa maua i le tātua tino, e le aso wharile i le palota au. Pei tai o le ua silfia uma le atino, na ta oto mai ele telo sui o le vanga wha upo whai al whātua tua le tua Sāmoa wa tasi, na manu malo mai o la tui tu malo, so atu iei sui mai le vanga wha upo whai le HRPP, pito atu iei sui ma le Sāmoa wa poto, ato ai ma sui tuto tasi. Ai na manino i fo i le afia fio la safarile, le toa se fulu a sui minister le kabineto le malo tausi, wa suia i la tau, wa manu malo mai i o la tau no foa. Ai ina wa fasilingia e le newsline na suita i tai o le vang wha upo whai le JPP, le fionga fona toe pia la wafo, o lo iei tu malo o lo vāvā la lata, ma e ono iei na suinga e ono tūlai mai muli. Ai ile a wauli le aso sa aso tau se fulua au kuso, na matua i whātu mulia le hall tele le soka po le FIFA, le sauninga lotu na te ita ia le vang wha upo whai le whātu tui le tu Sāmoa tasi, e whaaftai ai le aulanga ma le atunu, e ala e le saunuanga le fionga le laulu le maale tōpula te Valfosi Schmidt, ma whaailu ai le whainga malo ua tūlai mai, e taita ia lo tātou atunu. O le tae o nei le ua toi mōli mawina ai wa inga maasani lunga le ala tele, e le pisi ma le poloko ala te tele i tāwale afi, e na ua toi ta liu whana wa onga e amatalia onga wha wau le wha i wana nei tausanga, e na ua whaamaunia mai le sui officer Celia so i fua malo loina, le a fionga tangaloa Robert Thompson, wa amata ona tu i tira foi numero i la tau e a afia, e ripoti atu i whale mai SS le a tunu uma whale mai au tū. Pei tai alo whaamalo sia pēr i la pata inga o le nei whaamai o le FIFA pōna aivi, o lo te talo atua i pēr le so i fua malo loina le pa i o le a tunu. E na ia whaamamata whaamaota a manowhanga i tautu fua i le namu, ona ele ave e sea ato atoa, i ele a fio i la tō mai namulo fe ave ina pēr i a sia mole wha mai. Mai na wha manatu fo e tangaloa, o lo i ai lava isi tu malo e leo tu uti tia i la tō lo a fia mai ai, o le whaisi tō tele. Pe o de sila fia e lua i tu ai ngā sia mole wha mai o le FIFA pōna evi o lo ua pēsi ai lu tātua tanu, o le sia mole dem tasi, ma le dem lona lua. Ma o le vaenga luna lua o sia mo le wha mai po le dem tū, na whae loe tanga loa o le ua a fiai to telo le atunu, mai sili atu le onga ona a fianga, mai i le vaenga mua po le dem 1. Mai o silia i le se furu wafe i lanto wa pēsi il wha mai o le FIFA po na iwi, am ta mai le masino Januari e o mai i le so. O lo faa wau pēo na whaia ina e le ausi isi ua mea mawha le atunu le tanga vai ma le atunu o Sāmoa i tau wanga ta alonga whaavao ma lo le langi. E pe ona awai atuai fo i ta alonga a ma lo le tau pulenga na tari ma lo ele ma lo intia ma o le o toe te liu mai i le atunu le au masi e Sāmoa ma le mauti noa i o le awanoa o le li isi ua mea mawha i a sāne le mao
e le ngata ina pine auro i le au panga le selau se fulu kilo kalama, e wii whaatuina fo i se matatia, ma au si ai le isi a vanoe anga vaai, e tau vaa isi ta alonga i lunga atu, o ta alonga amaro le tau pulenga. O yuni ara si paia, na manu malo pe pine auro fo i lana au panga o le vada se fulu ono kilo kalama, ma ia whaatuina ini matatia se lua. O Jack o Pelonge, na pine siliva i lana au panga o le selau se fulu kilo kalama. O le isi pine siliva o le li i le se funmal valutau sanga ia Emmanuel o Limasao, e le au panga o le iwa se funmal wha kilo kalama. Ato ebal tamai ta i se funmal fitu tau sanga ia se eine Star Wars, na manu malo le pine au roma i lana au panga o le fitu se funmal fitu kilo kalama. Lua matati na ia whaatuina le au panga lava lea i ta alonga malo le tau pulenga. Lua isi matati na ia whaatuina mo ta alonga talavou o le Oceania, whapea fo i le isi lua matatia o le vaenga mātatu o le Oceania. O talafouia, manuia le nei aso lo tātua tinu, whasoifoia. Talo falava e le aso mo mo nei o le masina o se tema e leisi fo ile nei vanga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O le talo mo mua. O fa ma vai mai lona to finga le tai fono o le tupe fa le leo po le Reserve Bank o New Zealand. O le li e so fa ia Neil Kigley e le tuana ia i o se teimi umi o fe ngai o ia mani fai tionga. Ona o le fa le tonu o lona fa foina. O le wha mawaenga a le lisa a vea terwai nei mako wana o le fole tupe o Adrian Oa. O le fia fearless for aile terwai le sa wha ilo mo iaile nei wha mawaenga. I se wha sa launga alo ia mai le ofisa o le Meanstown tupe ia Nicola Willis. Le sa ia wha fita iaile tautua le li le nei o Kigley mo tausanga i se furulima. E au fia i tausanga iwa na vea o ia mo taitei fono o le komiti wha foe. E se whailo inga mulmuriane ma lau tu stala na ta uai el tamai ta i Meanstown tupe. Na wha ma vaile te fono ina ua uma se la whailo inga na tala noi na ile tele o whai tionga e wha sanga il komiti wha foe. Ona o le wha ma vae o le kovana sa iai o le whare tupe o Adrian Oa i le aso lima o le masina o Marti. Ta ua le Meanstown ana whai le wha ma vaile li te fono se manu na te whautuaina e te tau ona wha ma vae. Ma hua ona o le onga o le mata au pumu whai tionga o wha peona a whai nai le pulenga o le whale tupe tu tonu po le Reserve Bank. O se manatu wha alia o le suiso upo le patia le Labour mo mea tau tupe o Barbara Edmonds na ia tauai o se wha anoanoanga le tūlanga uadi ani mai nei ai mai se le wha muta le uaunanga le teitei whono ona o wha le tonu o le wha foina o le wha mawaenga a le kovana sa iai o le Reserve Bank. O le a malanga asiasiana i le tunu o Papua New Guinea i le whailau tusi au ao malo o whatasi o le li e swafa ia Antonio Guterres i le vaia so nei. Whailo mai alo i le tūlanga le pālemia o Papua New Guinea James Marape i se whailo inga mo le autustala i le ai Port Moresby. Ta ua Marape o le a taunu ana i Papua New Guinea le li whailau tusi au ao malo o whatasi i le aso lua o se tema mo se ase singa e wha aso, ma le wha moe e to e tu ua le tunu u i le aso lima o se tema. Wha lia fo i le pālemia Papua New Guinea, ua mala awina le li whailau tusi o malo o watasi e whaia sana saunoanga i le tonu o le maoto le pālemene i Port Moresby a o iai o iei le tonu o le tunu u. O lea saunoanga o lo fufua e whaia i le aso tolu o se tema. Ua toi amatalia la au nanga o meli fe avea i le vāo New Zealand ma Amerika mo le vasenga o Pisnisi i se whainga fau ua whaatulanga ina le whalapo tonga o le New Zealand Post ai o isi vaenga o le tunu u e mana o mia ona whaatari pea i le taimi e toe le talai i a lea au nanga.
Sa tau fia le fale meli, ia fi ma wha amomoli a ngai a Amerika, ona o se tūlanga whenumi ai i le whaawasenga ina o la whongarutongi e le whainga malo Donald Trump, mo o loa mai whafo e whaahuru whale atu i le United States. Ai o leo whaai loa mai e le New Zealand Post, o leo wa iei se whainga fau e ma whaia na whaanga ina e pis nisi i te tonu le tunu o mo le au inatu i Amerika o a fifi a toa ma whaamomoli. O se tali atu lea le whalapo tonga le nei i le mau whai tionga mai leo whai pis nisi i le te leo lea whaina o la tau pis nisi i na ua tau fia i a lea au o nanga. O le whainga fau o whaanga ina nei o le ama whai hei pis nisi fau a toa ma pis nisi whatever o na whaanga a la tau accounts ua whaia i le whalapo tonga le New Zealand Post na amate les foreile ua mawai o na tatongi i le tiute malafonga mo o lo uma e au ina atu i Amerika e tusa po o le a le tau se ia vanganai o ni mea lofa. Sa ilonga o na pisi le au tine mu ma au nanga lawe ai le tulangi i matu o New Zealand le po ono po ona o tulanga whaale tonu o le tau sa whengai ma lea vaenga o New Zealand. E si dia le sel lau la whainga o ni wala au mo se soani Sāmoa le tine mu mai a inga nā whaina o la tu whale ma mea to tino ona o matangi malolo si ma ti bunga ma mawha na ia ia no po. O ia winga lolo wa le tau na pa uai la au ato mani pau moli i se vaenga tele o au ki lani wha solo ne ai le tu malo o le Waikato ai wha pe foi ma le tu malo le Bay of Plenty. Whailo mai le officer le fence, le fire and emergency, e se lau se furu ma le wha le a whainga o wala au mo se soani sa wha mawina i au kilani ai lua se furu ma le iwa i le Waikato, tolu i le tu malo Northland, ai iwa i le tu malo o le Bay of Plenty. E le aise tangata nā whaina pe manua ai i nei wha le tonu ana pō, ai o lo wha autua ina mai i tangata oma ina i tau mamau ese ma waia e le tisia ia o pā u i lalo ai i wawe na lipotiane i le pūlenga o le e le tise. Ai mō le nei aso o lo wano i mai le a fia o nisi vaenga o le motu i saute i ni matangi malo losi. Ua whaahuru e le whainga malo so whaatasi ia se tula whono tau whaaofi po o se pili i te tonu o le parlemene. Mō le wha moe e whaatanga i nai le te itai o le vaenga o le puipuinga po le Defence Force a New Zealand. E mwhai ona ia wha tonu i nai ni fita e whaatino i a ngā ruenga lau whai ngā ruenga savili e a awhia i se solo te te ma tāo whia i a lātou ngā ruenga i le lumanai. O le fita le malo New Zealand e sā ona awai se fita i ni solo te te e whaia pe tai o lau whai ngā ruenga savili a le vaenga au po o le fita le malo e mawhai ona awai la tau ia i ni te te ma tāo whia i ngā ruenga pe a iai se mata upu e whina wai ai moise lava o totongi. Te se mo le tausanga te nei sa wha mauni ai le minsta o le puipuinga Judith Collins ia se polo inga na mana o mi ai nisi o fita e wha atino ngā ruenga lau whi ngā ruenga savili sa awai i se solo te e au fi ai ia le vaenga o leo le saunga le mu wha pēr le au tinei mu ia sa la tau langalangoina se te sa whai ai le taimi. O se whaasa launga mai le minista i le stofi na ia ta'wai o le pili po le tūla whono tau wha ahofi le nei pe a pāsia o le amwhai o na whaatino i nai le tu ai ngō whainga mo le umia sidi atu i le se furuwha so e au noa ma le a fia ai o le malo. Ua pa ure tu langa ina o le partia le National i le mata upu tau le tama a ingo New Zealand mai manatu lau palota o le partia le Labour e si diatu ona le lei do lātou whaafoina o le mata upu winga i le tau o le soifuanga. O le tu langa sa manino mai i le taunu unga o se suesuenga le tamai nei i manatu malangona o le au palota. O le sa i linga sa whaafoe le whalapo tonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Lea e ta i tolu masina ma whaasa lau mai tua. E whisiringi ai la au palota
po amata upu la tau te manatu e au pito i tā ua, ai po a hoi pāti la tau te teritonu, e au pito i tā la whea ngai la tau fuafuanga, e whaafoe a ia mata upu ma whaafi tā oli. O le suesuanga la tamai nei la ua whaali ai o le tau le soifuanga, o le mata upu nume le tasi lea i manatu malangona o le au pālota. E tusa ma le onus 10% o tangata sa wisilingia, e ave iai le lātou wha mua. O le neimata aupu na amata ia Februari o le lua afe lua, o na nume le tasi i manatu o tangata. Mai o le suesuenga faule nei, wa ilo aise si tanga 5%, mai le tūlanga sa iai le nā taimi. O le taunu unga o le suesuenga sa whai iai le nā taimi, na maonunga le tūlanga langalongo i nai o le Labour, na ilo o le National, i le whaafoina lea o le tau o le soifuanga. O le lau whaapopo le 10% tasi, mao o ai i le 12% le tūlanga langalongoina o le Labour, ai o le National e 5% ua pa uwai, ma tūla i mai la tau i le 2% i le taimi nei. I le whaafoina o le tamao ainga ua pa u i le 12% i le tūlanga langalongoina o le National, ai o le Labour, ua tūla i mai i le 12%. Ai i le tūlanga o au de tele o le suesuenga le nei, o le pātia le Labour, e manatu lau pālota, e au pito le lei, ma o la tūnga whatia le whaafoina o le au whainga se fulu ma le whaa, o mata au pue lua se fulu au pito i sili o na tā ua, e au fia i le tau singa o le soifua māloloina le lei, o mata au putau i fale, ai whapefo ia o onga, ma whemalanga inga po o le immigration. O le pātia le Greens e mao lunga i le mata upu e a fia i le si o manga ma suinga o le tau ai o le te pāti Māori e au pito i le lei i le whaafoina o mata upu e a fia i tangata Māori o le suno u. O le maniwai e se tangata i le Petone Esplanade i Lower Hutt i le wawao le sa na tāpuni ai le vaenga o le tele a o whaia i aisua suenga a leo leo. O whailo mai nei e whapea e le o iai ni Marcel Salonga sa iai ni whainga maniwinga soli tu la fono na fia i le maliu o le nei tangata. Whailo mai e le lita ita i leo leo o Wade Jennings o le atu inatu se li poti alo ia i le pule maliu mo le wha mautu wina o le mafua anga na umai le ola o le nei tangata. E mea te tupu i whawhātua New Zealand, o maliu le pāle mia o le whainga māloa tangata Houthis o le atunu o Yemen, i se osa whainga waale le tau o le mālo Israelu le whaiunga le vai aso. O le pāle mia o maliu, e soa whaia Ahmed Ghalib al-Rawahi, na whasio tia whaatasi manisi o means tau lana kāpeneta i lea osa whainga a Israelu, e tusai o se lipoti mai le atunu o le nei o Yemen. Peitai ele i whaailoina mai ia i ngoa minsta ua maari liwai. Aena whailo mai ele malo Israelu le astonai, o se whainga nei au na waale le tau, sa whaasanga i le te itai o le fita le malo o Yemen, ai whapefo i malono minsta o le puipuinga, whapea manisi sui sinia o lea whainga malo. O se whaasa launga lo ia mai le official minsta o le puipuinga Yemen o Mohammed al-Atifi, sa ia whamaunia mai ai le maliu o le pāle mia o le tino mai na tauai o lea ua nofo sauni Yemen e tau ma Israelu. Ai o se lipoti mai le vaenga whaasa lau o le malo Saudi Arabia e taua o le Al-Hadath na taua mai e whapea o isi minsta o Yemen na mali liu i los whainga le neia Israelu e au fi ai le minsta o le vai whafo ai whapele minsta o whaamsnonga minsta o televou matalonga, whaapema le minsta o mata upurau tele a toa mga luenga Labour. O le whainga malole nei e tangata Houthis i le tunu o Yemen, o se pāanga e vāvāna lata ale malo Iran, mai tele so swani o lo lato maua mai ai i a Iran. E talu o na tula i mai le taua i Gaza, o tele vaa o loa, o oso fo ia e fita Houthis o Yemen, i le sami ula po le Red Sea, i le whaapunga e whapea o loo whaali ai no lātou langolangoina o tangata Palestina e whaasanga i a Israelu. O lesto na ina tēnei na amatali ai le ai o tāranga i a tālonga e whaingoina o le Sespri Ames Games
lea ua whaamtaleina o se tauanga o tālonga o pito te le mo ta maitia onga i le nei vaenga o le ke lope. E sili atu le se fulma le whaafe la o whainga o tāma ma teine tala vau i le vale o le se fultasi ma le se fultoru tau sanga le mātutua o loa a fia ma tau wahai ia tālonga. Whailo mai e le whaatonu o tālonga nei, Kelly Shiska, e whapea e luas fulfitu la o whai o tālonga SS o loo au fiai i lea tau wanga tele. Ta ua e whapea e whaania onga intermediate i le tu malo le Bay of Plenty na o lātou a matalia ia tālonga. Ai o le teimi nei, o le ua o atu i le whase lau tolus fultasi la o whai o a onga SS i te tonu o New Zealand, ai whapea fo i ma le Pasifika ua fiai i tālonga. I le tamusanga o le ipu a le lorolangi i le kapita i toas fulma le lima ta mai tai, lea lo whaanga solo nei i Engelani, o lea ua wha mautuina vanoa i le vaenga o le quarterfinals, o le aua New Zealand, le Black Ferns, ai whapea le aua Engelani, Kanata, ma le aua Sikotilani, ina ua tau whai malo uma i lātou ia lātou tālonga i le whai unga o le vai aso. O le tālonga New Zealand mai a pani le waweao na le ila, manu malo ai le Black Ferns i ai onus fulua i le se fulu mo le iwa. Mai ua o atuai i le lima se fulu la whainga o sikoa, ua maua i le tamaita i o Portia Woodman Wycliffe, i ni tālonga whaita wina whaalewa o malo. O le aua Engelani le na malo i le manusina Sāmoa i le la tālonga, i ai e iwas furulua i le tolu, se furu ma le whāsikoa na maua Engelani i le tālonga, e au fi aisi koa e tolu a le tamaita ai o Cheers Bridge, e ta alo i le tūlanga o le uingi. O ai e tolu o le manusina na maua i le salana aina i le pau e le tamaita ai o Harmony Vātau i le awha lona lua, mai o whaamawina, o se teimi mua lea ua mawai se ai o le manusina i se tauminusanga o le ipu a le lalolangi i le kapi nei a tama i tai. Na whiololo le tau mawhai o le Fijiana a tama i tai o Fiji i le lātou tālonga o Masikotilani, o ai o le tālonga e luas furuiwa Sikotilani ai se furu ma le lima le Fijiana. E la kapi whai tū mā loa le vaenga o li i New Zealand nei, o se ia le delta le Ranfurly Shield, le na umia e Waikato, e na ua whaia ina i le la tālonga ma le aua le Stags mai Southland, i le malai o le FMG Stadium Waikato, i le fiafio le sā. O ai o le tālonga, e pei o na silisila ma mai mo iai le TV, luas fulu lima Southland, ai se fulu Waikato. Wai aso taruai lena se ima ia e Waikato le telitale nei na umia ele aua Taranaki, hao la lela ua malanga atu nei le telita i Southland. O leisi tālonga i le sā na malo ai le Diona Wellington i le aua Aukilani i ai e tolus furuono i le se furuma le fitu. Sa ilonga o na timu ma susu le malai o le Jerry Collins Stadium i Porirua i le taimi o lea tālonga. Ua lima i nei whai ina sa soa le aua Aukilani, tāroa na amata le tāmusanga o le nei tausanga. Whai unga le vai aso, o lumana i nei o le amalangai Wellington i nei pia e ta alo ma le aua le Magpies o le Hawke's Bay. A Aukilani e malanga i plene me ta alo ai ma le aua le Marcos a le tūmalo o Tasman. Whai unga le nā o telefau. Fonga le tula se fulma lua tātou telefona ma tala mai Sāmoa luas fulfa minuti te nei le tula e iwa whatatianga o tātou klai masani a songofua e o tātou se fulu klai masani o tala laurunga le vaso puen whafonga le vaso te nei ia tātou whai me whalonga lo le Sāmoa tātou whinga luenga sunga tāsesa ia po le antau le manga o le nei aso ia i le toi whaitaunga po le whaitaunga o pānota ia na mua whai le asolulu le vaso talua i pānota whaipitoa ia o na tātou taltano ai le ni aso mafuta pea. Ana ia. Ai le fase silanga lea fia whaelo atu mo le taimi nei le mamalu le tunu. Le ua tau le maina le tātou ofisa e whapea. O le fase silanga. O le a wha maepa ia
ia tutia o upa ia whaalangilangi Sāmoa o na ua maea o na ati pou ni wina o talatu ai maise o whaavai o le ala fo i lea o le tauwhi o le ao fu e loloa o le atunu utofi. O na iei leo se manatu, fatala ia i tumutumu o maunga le au awhamau lea e whaatonu fo lau mai e le atua le sao Sāmoa a wāta e au. A le nei whaasirisilanga e mole mamalu o Sāmoa uma o lo a awhiwhio ma papa au i Wellingtone ma pito a whanua uma e au whiai maona nu utua oi ia po o so o se Sāmoa e mawhai o nau o atu iai le nei whaasalaunga. O le a whaia se whaatalatal noanga o ni suinga o tula fono i o tātou ele po o tātou whanua. Whaatase i mana suinga o iei tula fono e a whia i suafa matai o nei o tātou ainga. O le nei wha moe moe whafoina e le fionga i a papali i John Tai Malelangi, malana au malanga. E tau nuu mai Wellington e mo whono tanga wha le malo i le amatanga o le vai aso nei. O papali i o le wha tonu sili leo le mutanga luenga o wha amsinonga whanua masuafa tau Sāmoa. O le a whaia le wha moe moe i le aso lulu, le aso tolu o se tema o le aso lulu o le vai aso nei. I le ono i le fiafi o le afo le valu i le po. O le nofuanga whai ai o le Ekalesia PIC Hall Pitone. Ia fio mai la ia whalongolongo ia mawhai sau fesili. Wha moe moe o la tātou whaatasi i lea fiafi le alofa maleanga le leo le atua soifua. O le maftanga le whaasino manga matupuanga po le fatu. O le seini e le tātou whaasili silanga le nei. Ia ulane ngalo le fui tau o fianga manaia. Ia mo oe pea fi awai. Pio na whaelo atu. Ia malo whaftai lewa luasu fitu minuto o te eleiva. Manaia leo soa le la. Ma whana ia le tae au. Leo tātou ia le spring. I le isi lea tau ni usila. Ia e ui lava leo tā pena tātou tau ma whanwhana. Ia le malu luta. E sa o le ia. Ia ai. Ine te mau. Ia tātou o lofu tau ma whanwhana wa Oktopa. November. December. E sa. Ia masani ia tātou ia sa whanau ni. E mon. E mon. Ia o te lore o le swing o le tau i pia o na masani ai e umi le fiafi. Ia. Ia wawena whiala le au ngā lulue me tamitia onga. Ia o tātou la i New Zealand. O le tu ua onga le whanau le iskuata. Ia. Whatu atu ia e lo le atu o le Christmasi. Ia onga Sāmoa le e le aso nei. Ai peo whanau tu e le tu ua. E tu onga. Ia. Whatau i le. Whatau i. Ia mantau lia tu i tia whawa ia so le na tu o i tamai. Pe tolu ia pe lua. I Sāmoa. Tu i tia ono. Ia. Pe ono. I whaama. Tua umia. E whelala utala ua i la ola i ti e. E mo te opiki mai mea onga i le aso ngafua. Ia. Mori Australia. Ia. Ia, e le umistei me whaiela tō mea o. Ia e tā alo mai whafo matono o whale manalo la aue. Ia le mana ia le tā alo. Ia. Ala me vole le ioi. Ala e le telefoni mea o ngai whai ua. Ia le tau te lo le se senga o le whai o mea o ngai whale man whai le ao. O le o ngai ia e whai a mea o ngai wala i whai a o ngai. Ia. Ia avel whale ia le titi este mi whai. Ia tarusia ia. Awane to inis whanau e a fia le wha mai. Ia uni inis whanau e to e a fia o la tō ola. Ia e whaangalonga tā fo le netau sanga i rei mātua ia o io mana i ainga o maliliuna e la tō whanau le wha mai. O nisi vaianga, o nisi tūranga ese lau vai atu fui i tātou atunu. O ni tangata vai le malo losi ia. E ta te vai atu ia ua pule lua o mariu tu lou ale tae au. Ia, sa o lama. Po haafianga o lo afia ina ni tangata malo losi. Sa o le leo ngā tupulanga le fasa furu. Ngā tupulanga le fasa furu, lima sa furu. Lalu melono sa furu. E tutu sa le tā manatu. E pe o le social media ma unang whanau na po, a wai loa tu wai fasa le launga ia mai ai. Ia. Ia o te leo tangata, i tate i loa, tate maa sani ai. Tate matua ma maua isi. Ia oe, sa o le leo. Ia le ngā tupulanga leo le varis furu ia e le... Ia, o le pei e sa o le le ia le swinga o leo langa, te wama fau talo fai. Ia o tātou le wha awau pēr savaringa, ia, malo, ia, taimia le, o le tamale, taimia le, o le. Tau si a wha mua mua tui fua malo lo ina, mani pui ngol tangata la vai molo na inga. A misi, a tātou lai vai whanau. A tātou alo fai tātou whanau, ia na mea la, Ia la tas tātou pese vai foi. Vai foi, O lava. Ia e tele ana i tala i fia tala noa. Ia. Ia e pei e alu ama fau Sāmoa tātou umai tau ungol pālota. Ia.
O le vai aso le nei le la maua mai se fai tau ngā loa ia le lei. E o nei lo po le vai aso fou o le fa mautu mai no fai pule o man malo. Ia le ngā teirea. Ia o le la li liu ma me poeata ma microphones ma fasala launga. I muli no. I le amtali o fa msinonga. Ia o nei lo le tau manga. Ma le aso to ia e le palemene. Ia po ai le la tau fia fai mfon fitalai. O il fai ngā malo le atu mai. Pea ma me umai e tau te alo to le niva yaso. Tau si ia o tu kisi masi o tau a fia palemene. Whanga se rongo. Da te ovo foi tai ale. Le to a fata usangari ale i ngā palemene le iso le. Wan va pe ta ua to o ta lo ta o le tau va. Ale wa malo. Ale o te loa ale na e o te watu lo fale. Dan me sa lo. Foi. O le o sa we so ala pule ta mata. O le wa maua mai e isi o sui lango i o le na e fo i le ta i lima ta la i nei fa fine la o le si pitonura. Ia ale o sa u lo nganga foi le o ta o le uso etas. Ia le la fa mangalo. Le la ya lu e vel ta tu malo. Ia ale la ta po i mo le si lima ta usang. O fa tu lo le ya sui lango i mo te fon. O mai ni se sa to ina le o ta. O la tala me tau. Te va ai al nei tai di mata la ale a sa we de la so le ia o fa tu le ia fe lo pen fa pe lima ta la pepa. Ia ale mo lima nei fa fine la to dua le lisi la o le pitonura. Ia e positiva ta i te lues fulsene isi ta is fulsene isi. Ia o lisi fa fine le e fa me to ta la fitu lima tu pena ma tu mai. Ia a to ele ise me pe to ta la fitu lima le so le tu la fono lo sunga le fai pule. Ia me le ia o le ta va fer lo ai. Ia le la ta puai. Ia le la ia lo te moi o palmen. Si fa le moi. Alo fa swinge o le si mata. Ia o la ta ia fa tailo si le sila ia to si le mamao male ta alo fata mali. Ia vai e tu ulu ia lu mo fale. Se tai me fuata ta wa o pe pu le o ta tonga ulu le. El va faire ai su tau va. E te ilo. A fa pe na su tau va. O le matua mana ia. O nau te le. O sa walo te mi ia e te adua ia e malolore se uso. E fa tu fa pe na. Ia o yan su tau va fa fo mal tatu pokalami. Fa il mel na. La yo fa ia pe ona ta utu fu. Ia fu el mau po le ia pura e sa mala o lo te pe ai nunga pe o lo ulu. Ia mo mlesi tala vet. Ia o le sa te le tau sango e tau wa. Le au e valus fulu te le malo. O le tali a mai le. E le so tofi il pal meme. Vai le au te o folo tau wa so. Ia malo tatu ata le tari ele. Ia la tatu pese vai foi. Ia e se fatalo fati vai ngale o se lo fa ea. Ia le sunga Anita, malo lava, te opo Anita Peka le ai ele Anita Peka. Ia o le sunga ia HRPP masap, ia malo vaftai. Ia o ingoa na leo mai nunga tatu Facebook. Ia o pasta ta au, malo pasta. Mania le lango pasta i mo palo te lua fe fast food. Ia o taposori mai ava, mania lava le tao, ia konenio no malo, vaftai te lava. Princess Amania, faftai mafta mai, fatuia vesi, le lua toilono, manuia lava nei ta vesi, fatuia Teresa ene, ia Erika Moe, le sunga teo tonufi, maroto, le usa Samsoni fai launga, faftai te le lava, ia fatalo fatu le sunga malo pele sauma, ia ma le sunga ia fe maleta se misi tasi le tangata ese au le, ia afe maleta, ia malo afe maleta. Talo fatu le sunga ia ngafo pula salwa tele muas, ia malo la tsifua ngafo, ia Losi and Jester, malo faftai, ala pati le la ulu, ia Amelia Faamoana, faftai mafta mai, fatuia Terini, talo fa le sunga nga ngaiolo taleni, ia alo asi tui, ia olona lote, manuia lava ni tai o siwa teo, faftai tele lava, ia malfaltua, mai oi Amerika, ia fola na rieka. Te lava, ia la tata pese vai foi ina ua toe 25 minute tali tu la se fulu. Sing it by, se tala o le malanga, a teita pe
Ole sami lava e tua iei Leva enga fa e momo I loto lea I leva ai Matangi timunga Lena vela tele olela Nelo fa Na fai maona talita Susuluma ua malamai Lelo fana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana Elena tele tina Sui sui tau au le tama Ole alea e vanu A oi nui le afu A o so mai le tai Ele Italia ini vai Sa ini le lofo o ta o toi le aliti tai Ole sea tui tui Funga funga limu malengau Fingo taia Na mamoli mai ale feao Susuluma ua malamai Lelo fana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana Susuluma malamai Lelo fana fango tele tina tautai Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana Le fatu salulu maloi mata O autolanga uolei o anana O autolanga uolei o Tiona pau si fonga malio le foi pese le oski pen ya ele asista tu na saul vanga le me sia la tu fulen masani ya I le talafatai ma fautanga le foi sai sai fu ana tu fu le sami Yo e sa o le ia. pau sto ina sa fa ya inga luenga ma Ia na sa o le ia. E o tele lo poto e tele sa ngā tupulanga le te meo toi loa ta ia meo pau pau. E o tele ana whaongava awhi ua. Sa vali fo I tangata mau I ta vali. Ai o nei minute o na whatasi mai leo ta se maile te tala mai tonga I mato.
tona i mato ia lawe foringa mai we dis winga la titi la wo fai le officer fai palot e tauna si le fie le tunu fa nga so longa nga ni vai aso ai mana ia tato fa so le vai nga le o le CTE ia pe o le vai nga le a fia ia fai ai ona i tamata ia i isi tama le so fai a Billy Kaiten na maliu le dua tau sanga tadua inta alo le au le Marcos ta alo le au le Blues ma isi au na ta alo ia pita ia nena fa o ia le maliu ia maumuli ia wa fia le fai ai me fo le o la kapi concussion ia fia le fai ai e la sia na wo le ia se ni maori le so fai a Shane Christie o ia na amata ia le foundation po le se mafutanga ia po se fala tonga e mana tua isia na wo le o Billy Kaiten na pule le ola nei tau sanga mai e maua e wa fai na no fai ai ia o le foi la ua maua mai tala pe le vason te nei ia o maliu fo istamana e tele termina e mata il tamale o la capitas ia sa captain foi le au Marcos le tele talo foi le o le preki maori o te lo ana le Richie McCall 5 la numero fitu eu te lo numero fitu ale lo Blacks e na le tolus fruiva tau sanga o siri au ia foi le na vea ile vai ngo faia onga le au le Marcos ile NPC tau sanga le te nei mo no tua la vea mai coaching staff le ia talo fai si tap na talo lo pereki maoli talo foi le au le Highlanders ole fi auta wole amai i mo tato ava peni o walo e la kapi po le liki po le ata alonga tu ye le tino e afie le u ia mana ia le vanole no foi la no tamiti ata la noa fai ya fa tu lo fo mai po le fa nga sau tu la kapi le fa va un ta lo istangata a tele tau sanga te la kapi e fa polo fesa se fulu lua ai le fa pe o le langa to ai la kapi ia ia le io e fengta io le mea tasi se voi oi na io walo na la kapi ia e pe o tala fa na le fa ia ai o ta wo fo na tu la fo no le nei la kapi ia sinta mai la vea va le ia a mai tu e fa siaki ia a fa ia tu ala fo mai le ai we le tonto le tono ia tadi mo fie fa yunga ia sa o le ana te mo pingo na te mai ta ia sa o le ia tala noa o leva noa ua o tātou Sāmoa e o tātou ainga. Ia o mātua e o ewa tamaiti le aonga i tālonga. E matana mātua tamaiti nawa leo lātou. Au to tonu o le ainga ia ua ne i whata malai. La vea loa ia sautua ta heole si i tālonga i po le vaso le isi la kapi. Au ua lava le nau tālo i le aso ale nā ia e vai mamau. Le tau te mai tau ina le tālonga liki ma lakpiuni le teimine le suinga. E matua i va ai o te lo swinga mai tu tama e fiu atu e fia lu tonu mana ia ia va ai le ia wa le fa no le fai ai o tamta mane o le tu langa na mane o fa mua io ele so i fo malo no tamata alo ia le foto atu e ia mo ia ele va ia la uta o fa mua tamata alo ia wa haso ala tu vai te me fa pia ele eni ni vala ia lu ia eni ni vala fa mai turunga te moi ora ni va mai ale lo le atole au ia o le si lai turna o le si tu o le fiu fa to le la spea ai le alua ai sia wa to li mala mata mata talong yo ale fi talo la tu mu la mata ti nga fa to mala le o ale au tafa ala alua ala mi tata se via sa to foi le wala e lang le wata ko mi milo le wa mi milo fo fenga palo tata tu ti la veto la ila uspeto sfuru wala spea la mana wa mena tauna ai mau ye malo ya ole talong ole polo la wa lu talong sa mo do mai talong muli le nei nei engelan e ivas furu ile tolu mata talong ale ala sa wa ye ole tu ta wa ya te o le fia na tene ta alo tatu au kai mana ia te o ave o binga yo tatu Pacifica au tong au fiti o Sāmoa e tu sa pe fai ina
Ai afia uma ama tangata lai le mai la ia. Le lango ina tangata au mata lau peretania. Ia o tini ta alo engelani ia. Ia le moni ma wina ina o mata alo pe ia malo tato ri. Foi fengasiva. Foi fengasiva. Ena todo ai. Wena te mina ova o le salana. Ia te non ma o le tau fai al tato au ia mo se sikoa po se ai. Ia na ova le salana la fast food tasi ia engelani le tato. Na ova le salana so le va ile fia tangata. Yo le mata. Mata tu au yo le tato o tapu. Pe talo fai. Yo le senga yo o au le tato ile ai vai le tupe vo le fa tupe. Ia ma out tele la langi. Le ni sila ma Australia. Wala mai tai le England. Ola tonga luengana. Sa ia tatu nei tene e whainga luenga mai koleni whamau popore au. Ele lo pola tau sanga o i Sāmoa le tūlanga lei au te tele la langi ini usila. O le mana ia o au anai tamaitai. Mana ia o le la tau sofai. Ia toi lusi mea le polo o lunga lenga sikoa. Ia toi amai engelani. Ale taimina o le ia te awai o le lava o le fitness. Ia e whai umana me le telo tupe. Ia e whaftai ai nei tamaitai fo i maro le tātu atu. Ia ona o le tau mwhai a e malosi ngata e malosi. Mana ia te. Ia wea tula le umalo whaile li o la putupoto ai whaile ngā siva. Asi siva i matene o la uengelani. O uengelani. Wa o tene Sāmoa siva tene engelani. Ia nana. Ia elpe Sāmoa le na usu e nei tene. Ko se mana ia ma lofo nei ona tō mātua. Nei ona tō ainga i le whaatanga o nei tene o ta alo mo Sāmoa. Fa ungo le vaso nei le la ta lo ta to ma le au fiti ta longa le Pasifika. Fa ta longa le Rotorua. Ia fa longa me pe ta to litio. Ia le vato le taimi o ta longa nei. E ki e lo litio. Fa ungo le vaso nei le la to amata le rugby championship. Ta lo England a Felika me New Zealand ta longa le fa i New Zealand. Ta lo ia le au se talia ma Argentina ta longa fa i Australia. Ia ta longa na fai ngol verso nei. Ia me se le tam sanga muli. Ia o le NRL. Ia nei lo so nga fusil vai a solia. O ia tam o le tam muli le verso nei. Le lufu fitu tam sanga. Ia wa time yana na le NRL tam sanga le. So o le championship for le Pasifika. Ta lo tonga Sāmoa ma le kiwi. Ia e malanga le au al kenkalu o i ka ta lo mengelani. Ia pe o ta longa na mo le silfia. Ia, na. Ia, o le so ta ni ta se ta. Ia, le i mo mo. Ia, mo lo so ta ngam ta se sa na fa fonga mai lo le ia. Ia la ta se pe se le o to e 5 minuti ona ta lo se fulu. Samoa,
malia e lo loto e la lo langi matano fie o le ainga no le loto malia Ya, ola o mo tato se tengi marsinga tasa sa mai Samoa. Talo tasa sa. Ya, so fo mania tasi. Ya, me se foi le pa il tato tunu le nei foi aso le nei fa solongo le taeao anga ia tu le holi. Talo falava. Ya, malo se fua. Se sa se mai le swinga na tau fa longo atu ia ma mai do se tala tu lango il fa mo le so tona mata fa mo. Ya, multimi nei, o le sa tau fai le swinga, fai le fai tau ato, ropu sa palo tali tu malo. Peita e o le ua toi fo i le vaenga o le fai tau nga mua. Wa fatu langa mai e la toi fa solo vai fai tau palo ta fa pitoa, ia ma palo ta le sa e le fai nga palo ta mua pol pre-polling. O le la uto ta auto alo na fa nga solonga na o le toi fai le ila se swinga le fai tau ato, le pusa palo ta ato ma palo ta fai o le palo ta wow. Ai o por kalame pe an fantasia mai e se fulu maleono i tu malo. O fatu langa mo le aso. E fai tau ina le aso nga fua la wala tau ia. Ai lo mai tau tuai. Ia o le mai e valu la ia vaenga po team a le vaenga o le viso whinga palota leu o vai fu le e sui se mai fu le fa'ala wino palota ia o pusa palota i o palota whapitoa i ma palota mai le pre-polling po palota mua o le whatulanga mai o mai i le tula se furu leu amata le temine sa amata le whinga tamai whinga lotu I mean tamai sa ni foi wala pai foi le tusi la tu o fatu la e tasi ale scrutinia po le sui tau va mai tu malo ia e se fun leon e fa tanga sa we e mo ma winal fai tau ngala tasi lava o fai nga o le finga le mai le tu la se fulu se ia pa ia le tu la tasi le so ona va vai lo le foi ma fa mat pe fa amutai ia ma tu fa o winna tau e le teimi lava le tula iwa. Ia nga ia tuli ile tula iwa taeau. Teimi le whaatulanga mai. Mo le aso lua. Mai le tula se le tula iwa. Anga le tula tasi fo ile auli. O le sola. O i tu malo le la whaitawino. O vai maunga mua o le vai maunga wha. O le tasi lua tolu wha. Ana mai le sa whata mua. Solo tu ia no ana lofi numero lua. Sau ia fale la tai tolu ma le fale la tai fa. Ia vasa e lola ia lea le temina fai se koma. Sui medisi vaenga mai le tasi. Ia nganga i fomaunga numero lua. O palauli numero lua. Nganga e maunga numero lua. Ala taua se sifo. Fale la tai mua. Fale ata mua. Vaisingano numero lua. Vaisingano mua. Whamae ale so ia palauli tolu. O le whanga solonga nā le uta oto ele
anga solonga ole aso nei mai mauti no la le se fulu ono I tu malo ia tasi matu foi ma ele so I oto foi le mauti do anga foi le ia ole la to foi la to foi sui wa famni ina be yese fetu na inga be yese fesu ia inga tu rang fa pena ia mi se la tu malo foi tu va la lata ia la to ia palota maua foi ia sui tawa o nei la ia tau le tasi ona umai le ona ngaluenga sa o le umai le ona ngaluenga a matu le tai au le iva tasi tai au iva tai au tasi foi ile oli ia uma foi ngaluenga sa o le sa o le mai mo pena ia tu malo tai au matu le tu malo tai au au nei ia mo tu le vai mo le tu vai mo la tu tasi tau fa o le fai taunga le tal no me tasi sa o le fai taunga le o pre-polling po palo tele solulu e me se palo fapito sa o le pre-polling e ma palo fapito le sa fatino ia wole leila la mato fatatariatu ma vaiatu ia menuia ngaluenga le so le malino mai ale fa pele la sui wana na tal no mai le foi la sui ia le tu mau mesa I mo ia okay sa le le fatu foi ia foi il tempo ingal tatu no ia lava pale pea ia mtulum ta ia fai unga loa ia o whainga palota le atu no le fatu ata lai pe papalota ia ma ai tu malota tasi ia mai palota facto ia ma palota mai palota mo por pre-polling o palota la ia fapitoa ma palota na faile se lulu talu ai le fai tau o a fela to e fai le fai tau ngolo na lua o palota o le alu atua e umana fai taunga le na e ma so atua I lava le fa so longa le fa ta oto mai e ona o le fa mo umana so tofi le ngala umana so tofi e po la taimi le fe nga name tai au ana la fo dinga umana so tofi ya wale le la mato ta po yatu ya manuia fai vol ne yaso ia ma lo lava le ta po el tanto tu no fa tai fol tanto o finga wenga ia so fo mo ni tai ia la vai no fo el tato a mai al pese le la tato ia na fa fonga lo le tato por kala me ia tala la urungo le vai aso ia on tato ta peno lo le so ta isa mo ta se sa pela ni stala la ta mai ia o tau manga le fai tau ngo pa no tai e pe on fai lo mai pa lo fa toa mo pa lo ta fai le so lulu le vai sta guai ta lava
so I sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no folene ta wai so se sili le la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fia ngā mai tau whaatalo whātu I le nei vaenga o le tai au, le tautua le si ufonga le laumua po le Sāmoa Capital Radio, I lona ofisa au tui pōri rua nei, tālo lava, ia pia ona whailo ato po le kalame o tāla la walunga o le vai aso, pia ona masani ei tai au asfarai le taitasi, le fo I o mawhatamai le fionga le li pule afumsanga te anu moresi, ia se I whaamtala nisi o vaenga, o iei ngā luenga si ufonga la mua, ia mai se lawal whai ngā pālo tabi on tātou, iei nei aso, si o tātou atono o Sāmoa. Ia, manisi lava o tāla la walunga e fia whaalau tele. Ele nei tai au, malo sai whalau whionga masanga tālo whalava. Tālo whafo ia savanina, whatalo whafo I le pa I maulunga o tātou whaafonga nei tai au, ia, malo la wale, so I fua manuia nei tai au fau. Ia, e se fo ni nei aso savalina mal fafonga le atuno e pe ole ia tapenanga le tato le tio. I se tasi fo o afo io tulanga taua morungo I tato va ai fa solo nga o Sāmoa. Ia o tato e mo ia ne nofo I nei. Ia e pe ole ai tato va ai I meolo tutupu I le atuno I Sāmoa. Ia le fo ila I le tato team o whainga ruenga tamwhaina ia watu ia fuwhanga o le so, mawhanga so longo le whainga palo tolo alo ile atunu. Atonu e tato tarusia ia ina ia so longo le lei, whatasi le toa ma taita ia fo ia fuwhanga unga le whale polele le atunu. Ina ia whatonu le lei, ia matwhidia le toa ni taita ile lei e whafoia le sidima tausanga o Sāmoa. Ia le malfili mu atonu o le vainga na e mo tātou tausia atu inei. Ia o tātou ngā ruenga, ia na o le avatu o wha salalonga ma wha ali atu ni ata walo I le tātou timi Sāmoa. I le tūranga na e atonu la ta amata le vainga, le se wha matala le tūranga o vainga ia le whainga tāpena. Mo le masina tuana I ping tau wha fonga mai e pulkalame lena tu ina atu ia sununu. O le tamu whai ina ia whaatūranga le le whaaso ta inga ma Sāmoa ina ia solonga le le so. Paua le mele o te pole I te ua tele ia telefoni whea ima nisi o whaasala lau tono le whalelea. Ia ma whai titi ia le pe tele tanga te whaonga le interneti mena ia ona whaale tono e lole o tato whaasala launga. Au isi ta penanga ia o talitono o lavan tāpena fo tāse se Sāmoa ia mal tātou ofisa nei. A tonu I statement o sisi la le ka tātou screen le o mon tāpena nei e mari. O le mānea la tō pēa wa I screen fo I e po
le e a fo i fa ia po me o taimi o palota ia o lo fa pena fo ila le tato masini la o lo ia le va inga i Sāmoa e feo e a tangata i luma matitilo ia e pe o le TV tato ele o se le tio a tonu tapenanga na o tato o fo le sila asanga ini whaongango le teknolosi ia ma le sila fia fo lau whainga luenga mwhaienta to whainga luenga whapea ia vi ia ile tua leo nanga le lau whainga luenga matale ni utu ina mai e whaatino le ngai luenga le si ufongo lau mua ele vai aso mo vai sa tamo fai e wai o tato whaatisilanga e mo i mana ia o tō lungo o le Facebook ma le YouTube ia e mawhai a o na matamata i te mi umalava ia au le litio ia pangale o mai lo le asfarele e de mo e umi tato i tula ai tā lo le lima whaamuta ia o te lo le te mi tonu ana wa amata na tele inisi o whaamtalanga fo i o wa amata na fasol solo mai sa mo i tala o le o fo i o fale palota pe fieni palota mo inisi i results ia ia lona winga e mo la tola ia ki mai le tio ia la FC di nei po la me tupu ia la tol temi ia ole pole ole o man tata no le tato Wellington Access Radio ia le o to mai le si tu la e tau i le ono lona winga e mo ai o to lungo le tio fa salonga uma ole palote Sāmoa e o atu le tu la ono o mo foi la na fai sorta inga male Pacific Media Network ne de tiole e au kilani ina ia to mai se tasi o la to ala leo fa nga tato o le la o mo mai le tasi o to te si male fitu ta lo le ono e tanu lo ia suila ula au wale tasi o no te si male tasi na ye ai ki ile tasi o to te si male fitu ona e mo we lo le fa sala lo ngal si fonga la mo e taula wal se fulu na ne le po le yen ma tel tunga le lo a umi o le temina e o yei ai tau se e umba po le valu le va ia ona malo lo e fo le la fa nga luenga le to va e tu nei le o le vana ngal lue mai ia ana mata se Sāmoa e fa pena fo mai ni e o tu temina o vai le fa nga luenga ia le o la o mana fa le tonu e nga lue tau se fulu po le ala tu langa yei a fa pe umi atu tu atu ona malo lo pe le tau se fulu ai lava no to fa sala o ni so vai nga pa tau no fa sala tai au ia me se la so fo to fa o ita tu fa sala ngo o a fo o fa o le palota ai pento si la tu ia o fo fanga na ia ina ia fai ona sia si ni so fa le palota Sāmoa me se mo fo se ata mi si tato o le no mai ne le ia mani si fo i va ile va ingo tapenanga Sāmoa na ia fa nga palota mana ia le lai mo to ale tala fi le mu e do fa e se a fo le piso Sāmoa ia na on lunga social media le tele le vesi ia tatu tapo i mal fi le mu ia atonu e on man mi fa tasi umana ma le leo tato pe so longa le fa i unga o le fainga palo te Sāmoa o le fofanga lana le o ia le mo o lunga le tio uma lo le ono le fia finei sui le nilo lo le tio e le tasi o tolu te si male fitu le fo le PMN e ona mo e lola e fa wala e fa solonga taus fu o le tato Facebook e la to tau le lua no to refresh e lola ia o le fainga na ia so uma e lo to tato fa salonga tau le o le tasi le tele na uma tato fa salonga le tasi o no te si male tasi e le lo ala o to le ali suinga le ia ana tangata i lungo o le Facebook ia o le swinga na ia o le whaingana o tai ala le Facebook e mai le valu i tūla whasala o mato refresh pe to sui ia loinga tā lo le lua o na to refresh lo pe sui atu ia na to connecti mai le ia o ia na wha wale lau mai mo e tau le se fulu nā nei pe wha pe o tātou le whasala o le taimina ia te tonu ai va ve o mai ia por kala mai Sāmoa me fa fa sala o ti tato nei se o mo se fulu langa o mo na poke tato le taimilia ia male tasi o tolu te si male fitu o le YouTube ia o pe o nei ni si o to ia e fa solo atua nei tau na nei le se me pole fo moni si o fa no longo mai ele mai mo lunga ni ata afa pe fi fa tai ona e mai mo lunga ai te lata mai nei me faina e ui mai malau telefoni e so ni to ye
pi ilunga le ia fo ilunga le YouTube o le Facebook ina ia ilo fo o fa nga i petal no fo inisio ainga i walu fa na o poto fa nga teknologia e fa sino atu e fa pi ilunga ai le TV i o le telefoni i o na mawele o ata o tangata i tō te whanulongo mai ei e le ngata i tōnu tato ofisa nei ia misi Sāmoa le teimi nei o le whainga pālota na o mana wha malama atu nisi o vaenga le wha solo tuana wha tala noa le whainga benga le tau nei ia le tāsesa ia ma ana ma poli mangafa ia o tato suina o le tio wha sino limba i mātou o sui tato Sāmoa o le sunga ia ana wha solo ia ma pole mangafa tala milo ia o langa lue whaatasi ma tāsesa ia manisani ia ma DJ maua ia o la tauna tolu lana mulimuli o tāsesa ma listo ulua nei Sāmoa o la tauna o lo wa ia tato camera ia po me ia pu e ia to lau papa me whapena ia ma moa ma i wha maunga le pe atu ilungo lau papa Sāmoa ia na tu ai lo le fo le monitor po le screen le lumo anama ia matala no me tato ia o tato team nei ia o le ia tato officer ma sani le fa ngolo ma sani ia o ia mala wano stemi mo ia talta no atu fa tasi ia o le ia inisio proclaim ma sani o ta fatatia ono o tato ta penanga mo le proclaim mai Sāmoa ia pe ona vai ngana o le tapena i tato mole so ai tauna mole atu whaftai tele lava ile access ya Tony Kemp ile pula le Wellington Access Radio Wellington nei ia mole tu la fa popole o mo mai fa sala o tato lunga le tasi onu tesi mal tasi ia me se fo le sunga ya Don Man o yo le CEO o le Pacific Media Network ia male komiti fa tonu o lo ia le sunga ya Sailia lea o yo se tamali fiti ya pulmanaka i saile lea fa taimo le amanoa a wa pe ona i fiti o la tole fa ngale taimi le o le so le o lima la nane ya le o fa no ye le la o mai le ala le o le tasi fa nga ta to ni a tonu mo ta to ye fa no longo le tio e taule manino ni se vaenga le ma sai ni to fa no longo ma le tasi o no te si ma tasi mana ye fa te o nei e kila le tio le tasi o tolu te si ma le fitu mai vai pe le ale to inga leo e watu ai a wa fa pe le mo le le mai po fel vai o le Wellington region le te ia atonu en fai ona tala no si pe fa fe ona mo fa sal longo e lungo le Facebook e mo le YouTube a vai te li lo po le ale ni lau tele o Wellington le mo le tasi o tolu te si mo le fitu ai fa pe o lungo le po i Mount Kaukau le ia le la to a transmitter na ia te lele vaenga o Wellington in polo nei mo wai ia o te le lo le watu toa to apahat ia ma utou le lo i plene mene o toni le mo maisi fasa longo lungo le tasi ono te si ma le tasi ni so taimi ia tonu o to e mana o mia le so hane whaonga le Facebook ia po le YouTube e whanongo longo mai mo fo tato fasa longa e pe vaenga na mo musa vanina e fio e se tala tai o nei i ta penanga o manea i ele tō ninga le tato o whainga ruenga lai Sāmoa. Ia nato sisi le mai le fwoi e whaile o whainga ruenga tato tō nginga le walewa na i le tato le tio mai amatanga. Ia o la tō Sāmoa, ia e se fwoi le tōngi. Ia o tau alo e mani e fwoi lo whalongolongo atu i lanu lau o wha apitoa isi pati o la tō lanu. Ai pe o le o whaitio ina i fwotanga tu whainga ruenga i lanu pe a o fwoi. Ai matau lia o lanu ne o lewa na fwoi mai le li i whaongale lau langu. Ele te tau ona mai nisi fa pe o le lanu na mato o le lanu o matato ai fa nga te tau le lanu e mato i fie le tua ya oe ai fa nga se ia ele fie fo la le tua ya te oe antono tala na te tau i to inga o un tau fai mai lo ofu mumu o tau fe fa pe la ma fa sa ai lo ofu mumu na tu se fa vai le tua Sāmoa ia la o tu le tro ai le ofu mai ono le te o fa pe o au le fasa e dia i o tatou e fasa le lau ia e paua le e se fo i tel tunungo tangata e so na falafo tale lungo le penga so te inga e mane e fo li tau sanga a tonu e vierne ia so e sui e fo i o e le titele na e so na faia le fongo i lungo le ai tato ngā lue fatase e whaingo fie fo le laulangi pe a le lei uma tusa umoloto tangata
ia ona lalangi te mine o tele ftena o le ngā lue whaatasi ai o ese la ngono isi ia la faina ai sorina ia atunu ina isi vaenga ia oi ai le i te ia tua ia oi ia matau dia o le ve Sāmoa fai palota a le foi ta pena ia tatou i nei upo roa mo Wellington ma nei New Zealand palota tatou pule nganu ia pinto silafia o lo tamo ia ken a kui tai o Eastern Ward Wellington o so fole o tofa so fole kush ia o le o so ia tatou komit fatonu o ia la tamo e mai o apahat ele pule nganu i apahat ia a ole a solua le vasone ia sa interview o to ia Anita Baker ia o to tongi a se falitola na ia campaign i sa o tala no atu lungo tato le tio e mana o mia yese lango lango tato au fa fonga telen fa longo mai tato fa sa longo masina tai tasi o tata no atu ai ilona tofinga ilona tofi o fai pule o yo le pule no i tono po nei ia mana e fol fano lona na ia veshet na ia vai mau i me tau na fatino ia pe ia o to tele o o tanga te tofi fa pe o lai mana fa o ni so nga luenga ia o mana fatino o isi lai nga luel te mini ia nai mana mi ia se ava no fa o mai ia mana e fo e tato lango lango pe fa pe tu se malo fina nga lo va island la to fo nga luenga ia e pe o matona va i nga luenga o leo mai am talta no atu tato au a whanolongo i telo masino tona. Malo, ia. Sanga sei whaisina malolonga pupu ia na toi fo. Mai lea whaawawano na winga lea ia isi suinga neita au e o le pokalame lea. Ia. Ona o tatou li poti alo o whanga solo fo ima fia mau e tangata stulanga iai mai le palo tai Sāmoa. Mana ia, mai fo ia mo se li poti alo to duole no tu nei se tala no tu i po a mai la ua. Ia, malo, paftai.
Ia toi whaatalo whaatu tato pukalame o talalawa lunga le mai aso. O le ai tatele se atu isim ta apo msanga se italo no pele tulanga tato palo tai Sāmoa. O na iei le ito malo whapalo ta le ule sala to palo ta walena. Nen tato ilo la wal whainga whamsinonga ia na iei le ua to sale ua o whale ata lua. Bala so e fina ngalo e fini tangata palo tole na vai. E to tolu suia sai le anga le ua ave ese mai malelisi lea. Atonu e le mo wa to whamisinonga na whai le talwhia ngai atonu pe o mafuanga na le ua laina na le aini palota. E matau rio lana sa uma tangata e whai ala to palota e suia na iai. Ana whape fo e leo tangata i le ua ave ese aunisi. E whai palota. O mafaula ia wa te lo isi e le o fia ala o fai el whamsinonga le whai unga ai le sa palota i la to le sui e fia la to e afo i representing a pe ve masui o la to a tonu ia langa e ia tu la fono Sāmoa ia tauna whai la mono tanga i le nu ia malau e kalesia ia mea na i le o whai e isi ia tunu pe o inta toni New Zealand masinu ia langa pe o foi tu la fono na Sāmoa e tauna vavai o le whaaseala tangata e a tauna ave i pātia na ave tangata ia sa tauna na so e le la tau ia whaamaonianga whaamaonia ia vaenga ia aile ia ave e tonu le stala ave malatu sui taua ia ringa la la uto tele le fia o le whaia la tau palota ia a tau loe le whaingo tu la fono a taunu e lumana i te auto e silsile le malo o le ale whaingo le tu la fono ina awene i tau fia le ia te tau tangata whaari o la tau langone te mio palota ia le ute ia o le aisi si te palota o te ilone si a inga nā le e na via i tonu i mo le oi palota o na le sana to whainga palota ia me tuia mali e o to o vaenga pape tau na to silsile te to e whainga malo po te tau mo no mea ia mana ia tu la fono la wa vai o le taimi la le te ia le usau ni tangata ale o le ni sui ta tau va a me se foi party ia pe o te va vai o ia i party le na fili la to sui o le o la to tapena ma te le na la ve fo le national ni le si taimi e mai tangata e tonu a so e le fa le tonu ia o le o le sia kinga o ya tono paula me te onto va vai to e fainga malo ia a me sa party te me pa le ia mo si li ma tau sanga le a wala mo ni palo sa ave fo la no le tanga te oro palo te les fal palo te le auto sa wa fa ma ila ia wala e o la mana e vai ni suyo o party o fa tu mo o ile ia te oro palo te se o le si mo tau sa eu sou eu mudi o listão não lá sa o le ia ole si vai ali sa baba e tu fo ia nei o ia na nafi ia po ole foi sai tatu tala ni tau ole va leona on sa faile a sai li linga le lito New Zealand tu langa ole va fo ile le mana wanu ile na ngoto i Sāmoa ia mo silingi ile man tanga luenga ole pui nga New Zealand ina tu langa o ia la to so fo i wale na mai lipoti e matua fa le ton e yai mai ngo fa le ton waia la sa i lo ta to po le ton waia tan no ngai va malo va mi na ye e tan no i va malo ma isi ton sa e va le va e tu pe e fo e le te le ani talo fa i Sāmoa fa pena fo nei a fasilia tu pe na ela sa i linga le Radio New Zealand e fasilia tu le minister o le va ye va nga a New Zealand ni ma le va le na tu ia fa mai finta telen tali la ngol malo Sāmoa ne fa susu ia ta wana ia la to le ona va le na ngoto i o sa to no tu la to e fai se nga ruenga ma fai po le me to na fai mo Sāmoa ia me se va nga i o le tunu le fa le a fo ina fa le nga ino nga tai fali i soa me fa pena le va ia pe fodinga mo te mine i o le tu li fesiri ai pe o le tau mo mo to i Sāmoa na ngo Sāmoa le na fa susu nga o la to fo le tau na tali lo no winga la e tau lo no le Radio New Zealand ma lo Sāmoa
ma avele tali le na mai I fai ma to fasiri dia ai fa mai o to mo le tali ia fa mo le ma se tali a ai se vai la lo pe va fa pele o la to ina ta un tali ona mo wa yo la ia a to se video ya vo ya mo to le pa le va ele au generalisel pacific e va il fasiri le pe fasiri le malo sa mo se mo se tali Alo na fo se vai tato sui lai o se vai fare se fasidi tu mo lai Sāmoa mo po la se tali mo Sāmoa malo io il verso nene sa fo sia ele malo po le komesina le o nanga fo ia le malo ma tanga tsafinga le malo le lope ele o a tonu lava o se fai unga le tu langa le tu fatsia I se matanga luenga tele lava ia au onanga ye le vaenga leo tangata Pasifika o tina matama ita. Iona e ala na ta wo no le ta o e fu ta to tanga luenga lava leo wale vana pisa I David Sāmoa e saulua ia na e se lo. Matauria fo ia wa o le actor na foi le tala na o taunu a e se ia na vele Pasifika o te puni kokore le au maoli. Ia o le Women's Affairs le na fai le avo I le si vaenga le officiale va le tu pau te maita. Ia le la o le tangata fole va le public service o le commissioner o le commissioner le o tangata whainga wenga New Zealand. Ia o le uva va o la neia mau o le va po le po sa o le whainga o le whatulanganga o ngā ruenga I nei mo la to pe tauna tu whatasi nisi o tamai a ofisa ia. Ia o le leva pere tala simo ele ia sa utana na fai komisina ai matari o ia le sui palmiel te mine fai ngofia no musu ia le yo ai se va vai po le ale tulanga o le na ia la mau ele ia se tonu fai le te mine ele o ia fo se fa tonu ngai a la nia nga luenga o lo va ai le fa tulanga nga o le public service ia po tanga fai nga luenga malo mo no officer po tala fea ngai ele te mine ia mafufu I tupe a tangata la fonga le ave whatupe ai. Ia le teltununga I peita watangia I a leo na waile ia ave tu whatasi se ofisa fo ilele. Ia matoria fo savelina telen tala no tato yaso whaisina le watu nei talua o na ile ofisa leo le Ministry of Business Innovation and Employment. O le MPIE. O le na ofisa e tau I nei New Zealand o le Super Ministry. O le tau so se me mono I le ofisa ia ave tu tonu I le super ministry le a o te mana tua le tasi iwa waluiwa e le pulo ki tino involve I le State Service Commission le ofisa voi la le va I le CEO le temina o tau whatu langa le malo I ofisa nei no la tu le ia unga lua le ofisa tonu a le whaia le ilo longa ofisa tulo lunga le serina na va ia le tusi lunga la papa ia ofisa e tolu ia mtanga le famai lo le steina na ma o lo e tusi mai pe la wala ve se le ofisa le no va ita la fai tono me ia e justify ia tu le me ala ina o le mela na tu la le ta o le ngo ana I wana fai wana ve se bo solo ia le ai ave tu la lo super ministry e ofisa le ta no to le MP ia o te loa le mena o no o I tātou I whai te uwhapea. Le to e se ministry whapitoa mo. Wa lai tau fōringa mai o lai tala no tu whatasi ma le tangata maoti. Ia o le mitulanga na nei mo yasola. O le o tātou Pasifika sa I lalo no whatasi on Maori and Pacific Island Ministry. Ia le amatanga le na uwhata whawai le officer o Maori. Ai tu whatasi ma tātou lalo. Ina sa wa le wa pele ai le fai se Maori fai se Pasifika totally ia fai lo ma le tato Ministry of Pacific Island Affairs e ale fo la to lo te fai una to ale to tu fa tasi tato pe te watangi tano ngai fai e wana mai ave tato fai se la ale official le Super Ministry o le MP e to ai tato ina ia la ava to I le vaenga o 19 e lo no winga o le tūlanga o na tūla I mai e whaiti le au whainga luenga whaiti matupe whaiti mai wai o le sia wala wawea nei whaiti le pakete o le vesio nei tangata whainga luenga ia pe o tūlanga na wale wawai ale malo o uma le taimi mo na pale mai lofa mai o le vaenga le tauna tipi ai o mai nei o la tipi
JP ma fai tia tanga fai ngā ruenga. Ia ma tau sefe atu pe fofanga malo le ia. Ia ta ilo e o le koki o fo le si palota po la tūlanga ia. Tele tanga te wa fia faina. Ia tonu fai e si palota o ese fo le ngono tanga te. Ai pe o fofanga na ia mo tātou ia i ngā ruenga nei. Wawai ia wha pe ile wa no tanga te mo sa ngā ruenga sisi mea. Si dia le wawai tāpina pena. Mai te le loa e te o whamai o le la vai au tō. Ia na whale tonu lola ia e. Moniling. Awai le na o paui o le whaina tā ua le mta ngā loe ngā po o anai tanga tai e mana o ngā whapatoa. Na winga e whiololoana i vaenga i o le a mai nei tō whaptasi ia. O le si whaenga whainka e le whai o ili tātou le MP. E li taimi o le walu iwa sau whai e le course e tau le senior o le Pacific Island Senior Management course. Na interview la ia o mātou ia na ia ma fasiri mai. Pe o te fia director o le Ministry of Pacific Island Affairs. O lau tali na whai ili ati. Se mai mopa to e mo le video na se titira. Na fasiri mai le pe se ha. O lau tali na whai ai. Alanga le whawai ai lalo se tūla fono le whale tūla fono New Zealand. Na whawai minute na tusi o le fono le kapeneta na whai. Ai whai mole tonu, ia whai le ministry. O lau tali lana whai ai. E whai ngofi ana to e whai le fono le kapeneta pe ia. Pano ia na ofisa. Awa ana whape o tonu o se ofisa na whawai mai tonu se tūla fono le malo. E ave debate. E ave to e whatala noa. Po ala ngā tatau ma whai to e manatu. Almelia. A pulela le te o le palemia po o le mia o mai. Ia. Te le alfa le tono. Ele le fo la na le mala mai la to pe a yini tu fingo ngaro ia ala le o tato va atu ala fa tino el vai. O le fo la va ia tu ile au onanga le o le fale. Pe le ala u fa solo mai ni va ngono fo ua fina vo pisa o le a o te li iloanga e wha pere to te leo tangata whainga. It's full fitu e le numera nana o ai e tu i ai. Ia, o le matau lia fo sa tala no fo le ploketi le tau whai le whale le whai e fono e lau Pasifika i nei na i e lo se whale fono Pasifika i nei le lau mua Wellington. Le sa i e fo i e lomanu wao le fionga i a lomanu wao Winnie Leipen. Ia Dame lomanu wao. E ui e nana taita i e le vaenga lea. Ia ai langolango sua o no. Sa langolango sua ai pe o Adrian o le sa ko vano le fale tupe nei. Le sa taita ia. Ia ona whaila i e tau whaile le whale. E whaila o malanda komiti le i e whaatulanga ia vaenga ia. Ia e whaatupe mai e wao wasamane ia tupe na mai le menisu. Ia na umala ia walu e se le ule tu i tonu le pati lea. Ia e whaawawa le lau toi mai tonu. O te lo pauana tanga te ono se whea le polo keti nei pe a... Le loa lau masarasaro, e una sefe e fo e Winston Peters po wawasa mana ia. Le Ministry of Pacific Island Affairs. Ma le fale, le polo keti e wa le mea na i momo. Ia ai se wawa ai po whianga i fo ia ai tonu lo, i fo i tatou whalatonga se o lo wawa ai po le ase. Se to inga whina unga e ave ina ia amana ia e fo ia tatou. Ia ai... Tarsia ia wawa i le fo i la tolo ngā lue me wha mao ni mawhai me wa i mai tangata e te tau ona iei pia. Tau le. Wa i mai e leo alu lunga tātou ia e wawe ana wha pia ia le whaina e. Alu tūlanga na i tātou wawa i monanga i luma. Na, malo. Supermarketi, o le sail forsanga al malo ne fo i vai aso al minister tupe ia. O le i suinga i na ia whanatinati e la wanoa mō ni supermarket fo ia. Ia le lei whaatau wanga ia lo i lano tau olo. O le whatelen whatanon tau. Te le lopo langi o le whaisita rita wa se whaatonu la te vai. E rei se me tatu tano o le whatele. Tu atu le wanoa ai. Ia ane mane o le tau watu le uta whawhaingo fie. Ia awala e mawhai e o na ulu whale mai nisi paketi le whapene. Supermarket ina ia whaifungo fia le tau o a fo i whatau ngā tātou nei. A tonu e mo i tātou tala noa i pārota mene whai. Ai e ala na wawa o tātou o le a fianga o tātou i tau o soi fuanga le iai. E le ngata i nei o Sāmoa. Ia le na ofisiri nei a tūfu o zanawhi pe a maritau o le pata i Sāmoa. Ma tau leo le si wanga le tele whatanoa.
Ia le fa mai o te le o tau le pata Sāmoa e mai tai vai mai le pata vo le a fa popo fa tasi. E te le atu lu futa la New Zealand le fa tau e nei a. Ia lo no wingo. Ia o le sila vai ngana le tinga i nei fo. Ia ono le tau i nei o le ere ngate tinga i nei tatu i nei. A ave fo le tupe Sāmoa tinga i nei fo ia le pata Sāmoa wal pata New Zealand le ia. Ia pe o vai ngana ne tau wa ia. Ina ia fa ingo fie le ulu fale mai supermarket. Ia malesi awala le tau wa ile tu la fono. Ina ia awane te le ia supermarket I suppliers. Ina I fa to anga ia le amai ia ai no futama ia a fa pe pawale le tau e vati auto. Ai loka ma auto ia. Ai tau na avele ava no pula po le market supermarket fa tau ia ulo. E pe fa tau fo nei fa le lo light. O le auto ma fo ele taimi na tau fa na e mai ia I to tono le white o le warehouse. Fa le mu fo ia. Ia. Sa ele vai ngai tono fa ia mo me o fa tau groceries a. Ia na rol fo I pe ia na tau fa le lave ia vai ngai te le ia. Ana tamo fai lo le malo e awala ina la tu so pe vai. O mai lo to fai o to le fa vai ai tono New Zealand le warehouse. Ai lango ma fatu lango lo ina ia fa ingo fia ona a e mai na ia I supermarket. Ia. E va ve ona mo si tono le. Ia ana tano. Ele. O le sa o le tala papo e me sin fa. Ia. Mo le vona mo mai fa ungo si me ni ana tano le se me fa. Mo ni le. Ia, o se mea lava ina ia tau ngofia mga fatia na ia tatu tangata e mali fo o supermarket. A tālu atu pe fa pe o las po le fea les faraile, po le tālas to na. Ia pe was tau sau lalo le tau, a me se lava o whala au faisua, whala au aina mata. A wafo I lao tai au ia fai ia market. Te pe lan market te lele fai a mātou I o ia sto na. Ia pe tate fuafua pe esi le lalo tālu supermarket I wale, tasia fai umal whātau wala o te atua pe o tusa matau al market. Ia pe o la fo I o nei fai whātau angai market ia. Ia moni au lai pe ua tele ina sulu I nei tangata I nai market ia no tūlanga o tau supermarket. Fai role mele tata role ba so le isi vai ngo Wellington. Le vo tau telefo. Le o tu tola tu to fato anga I au ta fo fale. Ai ali me fai ona to I o isi o vai nga fo le o wale o nga to no tu to na yo. Fa la ve kolosi te ula be isi alu tau mse. Isi le fai to no lo to fale te le ve sta vale o fai o wale pis. Ai sa. Ia me se fai le la saule a ma tau tau ma fan la to e. Tele nei whala o aina o ngā mō tātou whaina. Atonu e, o teimi whapene wa le whaim tātana o le tau soi whuanga. Mane e po I ae, wa isi teimi o le ainga tātana noe a pia whai. O la se me whain tātou whai e tātou tuto, tātou la au. Whatai tai, e le lope umai whape o ia le hai whaingo whia tātou ave ale whapena. Ai se whi mai nisi whaingo le paketi e, whai e nisi me whiwhi e. Tōl ka pisi. Le ale whala o aina whaingo whia na ola. Nā tōnua, o mea nai tau tato wawa ia tōnu e ia wa a masani roa mare ma whanau i nei. Ia e whai e ainga o whai fwoi mara la tūta mai whato anga e. Ia e tō ia nei la au. Saule. Ia mali fo isi ainga e whatau mea mo meo ka pisi o pina tūle la isa te e au toi te la pisi e whangai. Ma le voi a se por kala me tato le tio sta o FCD ai vai po in te ni la to veches mai to no pusa I se vai so na te. Se vai po la le telo tu pe mai mau ma. Na fia ai si ala e na fa tau tu to no ai ni me fai. No le fa tau le take away ai mai ke FC mo. Mo ni le. Pe la via ma to fa le ste no ai me fa pe na ai fa. Te lo e mai nga te leo ai nga mo wal mena. So le pisal tanga tau whalau ainam whalau whai suale palai tono pusa ai sai le stay. Ia o le vaenga le o pe whana tau e ni pote ne vai aso. E le whesine newa pe tala whea ngai ona tau whia le sau whanga leo le kiwi seiva pe ato le ono lima tau sanga o le tangata. E isanga te ono lima tau sanga no whesine ni te arwaina o vai le mele a. Ai sia ke fo mai. O le ai vai tu lai alu ala utu peto. Ferti o te pisa te wilo la to. O tanga te whainga luenga le malo. O te lo ale mata ala le o whainga le whainga luenga le human resource.
ia po tangata lai fai tu tongi me ia na lo ia le tupe tangata le ia se so wala fa pela tu o paketi ale na lo ile se me ai ana matala sa tau nei se vai ngai ono lima lo trick off a pe vai o tangata le vai po le se fofo ngai vai ia fa pe o lai tu pe le tonu le officer halu pe fa pe na so ni le tangata ne ai me se ala le tangata ta o lai mana ta ofi ai o le tangata fa so i lo pe o ia la wa ia e toi fai atu o te vol tangata o le motua ia ai me la itia ia fai te voisi officer o le fai me e fai ngofiana te vole le fia fai ngā ruenga o tangata e le toi mō mai ai au ngā foi mō nei tangata o le la ono lima e lua me fai oe o lo tala noi lo pule me fai ape a fai se fia ngainga ia fa wau pēla u le contribution le maa lo po le fai ngā ruenga le mai e atea ia ona e maua ia la ia o saufanga na ia awa pe o sanga te e le lei e mo mia tele o i tonu ia o te loa tani ngō fie lau tau sanga wai e le whai ngō fie le o so i masesi fiu tau tau tonga fiti le ia o tonu official malo pe ia o tūlanga na i ele tūlanga fono panga nae i le whai ngā lau kongkala tele amatanga tu sa po le ale lo matua o tau sanga na te i nei awa pe te e maua le pa pena lai te la fa lo la fongo ki wi sei ia ale ia wai te le ali suinga pa ta fia i tu nga tu pena la misi nei tanga te pa pena o la tu nei fai wale mai nei fa mo monga o le tolu tau sang talwai lima su fa pa seneo tanga te ki wi sei va ta ono lima tau sanga anga ilunga le sa fa awa wana fa ya la tau asa fa ngai la tau te nga tu pe o le ki wi sei va ai tasi o vai tolu o tangata nei sa Sāmoa le sāwhanga mai le whalwhainga alwe. Nā, o lona winga, o tō te lea lai wha pe wha wau pe wa, o tō so le se whai au tupe i molwa inga oi pa e li tai a. Ia o lai laki isi o lai so ni le maa, i ta pela ne ta ua le lima sū wha pasene na a. Ia a o le, a o isi, ia o umana o piki e lato company po le whalwhainga alwe wha pe le i. O te lo tangata le whainga alwe company fo le private. E le misi le vai private company le me ale ma lope o lai tau e le o mate tu ina le la tau nei tangata ia toi al mele vai tu langa le vai toi o tele na fatu pla ia le to tele o e mat tua i lunga le on suli ma tau sang o lo mo mia le la to tau tu o inga bengo lo ia ma lo si fo i fa o inga bengo wa ngai ngana va e o le lo va ai lo ma fo fau ia mal fati ngongo ngongo ngar benga na te ia ona tu o ia la ia lo pole na tu o lai le faingo ngar benga ia fa pe le faingo ngar benga ia o le va na va i po a fetu te te wena i tai monile nei ia o le si vaenga le masanga le pesa ma tau atu o mo me o tatou so ta inga ia i lunga te konolosi e i tangata ia to tele au fia hum tangata Pasifika na e pina ta au fia la to accounts ia po i tō lau i lunga pe o le Instagram ia mai se au nanga ia mane fo i mo inisi o la to sa la vele i tō langa le ta fia la to accounts i lunga ale le Facebook ia pole ala fa so mai lungo tatou tanoanga male tatou ofenga ben ina ia mala mai fo imanisi ia vai pole ala mafuanga na lena taufi ina ia matala fo isi o ni fail vainga ia so longa le mo tatou fa sala longa itasi ale vainga le lena fa mata ofi a miso tole mai mo Facebook aloto nei fa salonga tatou e tatou pisi e loto ala ya lu te mire la to fa salong ai o lu te mite lu to fa longo o taofi o si la temi e fa tasi e pe fa lu ta lu ona tatou e Facebook ai te o mo motu le Facebook o fa mai langa le pese le tatou e ia pe on tatou no te mi o fa no o le va vai tatou na pese e fa tatou ta ele a fie fa salonga le tio lungo Facebook o la tasi u fongo la mo a ni sia pese o le fa fa ma fa le vela ia to mutu ye ta ni si la to e awai o le va vai le tulanga na e a me sia tatou pese Sāmoa o le tele o si pese tatou no o mai li pine ma fa mo le mai
Se watu e wha sala lawa ne utou la ta pese lea. Ia o la ta tō mo le tantununga. O le umuna mai a tātou le whatanganga e tā ai pese nei. Ia o le tele o si pese pe ena utala no atu stemi ufano. Ia o na amata mo le tō e pi Sāmoa. Ia o le wana le tō ye ni so li pine le amatanga a le o mai nei o si fa mai o la tō e ia te tau e copyright ai pese nei. E moni o tele tonu tauna maua na tanga te ona pese se tupi. Ia al tele o si pese o le wana whailangi e wholonga e na. Ia o tele loa i alum whanau po a ngā tupulanga le tau i tangatana. Po o loa la tō o me sina le la tō tau no la tō e copyright la tō. Ai o le whai e istangata i e rei. E te e o whai le pisi nisi ai whamai o la tō i e copyright o pese no le au mai si tisi. Ia mali pine wha mauni ai ai re ro e o la tō le na ave se whatanganga whapea. A pe o vainga na le o tata no fo i vainga ne whafonga fo ina i tangata tō tangata Pasifika. Ma ne whai whalea ia e tau fo ina whai le whawhea loa i mo tato le tio Pasifika. O au i o le tata tu i tō pese mwhala loa i tangata o ngā ruenga na e whai e tā mau e mai tato ngā nei hala i pese. Ia na o pese ai mana ia le o pula sa o e whaonga e mātou a mai loa e whai whanongalonga tu e le le. Ia o le tā mātou. E tato tam pesele i tato whainga luenga a whateita inga cherry tapu mana ia. O le ia na pese i tae tato. Te le lopo au fia i polo kawaenga na a le sawa ia. So mea cherry ia le a me lana whaatanga ngā tau te tāi nai. Ana pese ona o le i te le lola po a fia i tono vaenga. Se tato wawa i tonu a po le a tonu a fo i le ina alfisiri. O le a tonu a pese o a tonu a pese in tau fia whasalau. Ia tau mo lo ia tato no folo e se pese na uto tālanga i tau fia tato whasalau. Sa o le. Ia oi se vaenga masanga o meo nei fale ainga ia la wiloa la wai tonu. Po le ale malo se le vato po le ale malo se fale ainga awa. So tele lava nei. Wale ainga i tono Wellington. Mo fia la fa yo fale le uto puni over le fia le tele. No afe mo tupu ia hospitality services. O nei whale ainga e se ai wawa i to ainga ngā ruenga nei. A te lantanga te whanga ruenga po le tolu wha prima a te whiololo au se furu a. A e wa aina lea wha i leo a pe rua a whileu tapuni. Wha tele le tolu. Ia ono a whitangata na o leni ngā ruenga a. Mone. O lona wenga, e te lea lea whianga pe a tapuni na ngā ruenga nei. O lea la ua whisiringi e nisi le malo po lea le te ngā ruenga le malo o whai waenga lea. O le na le fai tau toa tapuni. Ia a tapuni ia o le eini ngā ruenga tangata ne o le eini o e whaatau o na mo fwoi tupe ngata o e whaatau wai o loa aisi. Ia o a te le ia le te le a whianga mo le domino effect fo le a tapuni atu si ai. Ia o le o e whaatau o le eini tupe. O te le ala le a whianga. Ia le mani la fonga mo le pei wa i le mo le malo le pei e services le malo la to. E te lea lea whianga voi pe vai whapena. Ai pe tal sia de o te leo tatu tangata o la le fo i le boleni ngā ruenga. Ai tau whai e whainta te le pe a tatu whalongo atu o le se ngā ruenga a le tangata ma le ona o tau fia talo i e tūlanga whapea. Ai tatu vai ia pe tonu e o tūlanga tonu ale i te wawa ai to ai o le whai palota i pune ngā nu. O ai po i tangata na i tauna whai whalesu i o laile tō pito nu uma o tangata na i tauna whai lau pālota. Leo wha tūlanga i pālota Sāmoa, e wai po i le pāti e loe e o lai Sāmoa, ma momo i ngā ruenga mātino. Ia pe ofisiri na i whai a oe, ai o le pāti i lan, al pālota lan. Ai pālota i te mua meo polisi i vo i lea pāti. E manuia i tangata. E manuia i tangata lau tele. Ma o laile atu nu u mo le anga i lumu. Ia ma ai ole de ola isi ai matitiva isi pe o tūlanga na le tawa vai. Ia fa pena umala le faingo fifilinga tatu te meo palota. Ia moni ia msanga ona o Jamie ia ai tele lava na ia tatu kalam whanga solo nea so mai sol fainga palota. Te lo pa wale on mea le tul mata i mai ia e le mamalu o le atunu olo ala i fafonei ia ma ai me se ini so Sāmoa whaafonga mai le tātou tautua, ia. Pe o le tātou pokalam whenau, le tala la walunga neiva yaso. Mane ia. Ia, ai, manuia, ia. Mane te le ale, tātou alo fo i tātou tāpenanga o le so, a mese le tātou o whainga renga Sāmoa ia ana.
ma pule mangafa ia a misi fo ta se samalana o whainga ruenga ia ne Sunny ma DJ o lo pa ia tato ma sini Sāmoa ia tau si e whai menu sto niu Sāmoa ia ma tō kok Sāmoa le ia i ma tō i nei ele so ia wale i fo stato fa ili fo ile pespese as fa ile ne le ngal pa si le mai mo tato o fa i vai po le alme tō Sāmoa ia no lo le i ta fa o stemi mo ia le ia tato po kalamena tala la walunga al vayaso mo le as fa ile te mo fo ile fa ponga al vas fo manu ia tele el palo tai Sāmoa ia mal tato tapo inga ia manu ia ngalwenga nei tai au o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ve a el
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe I se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai lo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Si ufufonga ole la mua. Samoa. Samoa. Le mapaina ngaloa, kungau pea I mga, wingau ngisi o kangaka, peo e soloi le kaula, e masau o le sapat, le se kuke I le kaka, kalangoa maaka aka, pase se pa I le kaka, a o makai emo emo, Misia oi la upai Aso mau te mana tuai Le la le le wa mau tinoa O oi la u Samoa O oi la u Samoa O oi la u Samoa
O le whawhonga i pēle tau tuara se whonga la mwana i taimi o le tae au ina o se fulu minute o te anile tu la se fulu matasi o taimi masani fwene o whaafia fianga se uwhiloi mole atu a fwole whawhonga mai le tātua tunu i lungo le ala leo o le tasi ono te sima le tasi whamoe whapefo i le tātua o nanga i lungo o tātua upenga te whailangi i alo whaila whai mua mai tātua ripoti mai Sāmoa ia i staimi o iluma mai le sunga i a tāsia Salam Sam i le tūlanga o lo whangasolo i le whaita wina alo ia o le whainga pālota le tātua tunu e pei ona ia i le whaiunga le vaiaso mo le vaiaso i le ngata la o le nei aso ia le whaita wina o pālota whaapitoa ia mai se o whaita wina o pālota ia le sa whataunuina po le sa whataunuina le lulo le vaso te nei ia o lo whangasolo le taimi nei ia ale mai tau atu ia mua to telefo initial tātou tu una wanga ia tu iai pei ona tu ina mai le sunga ta sesa ia il mata noanga i tua ia e pei o la ua whaatanga ina e le komisino le whainga pālota ia le tātou atunu o i lawa e fia mai moa ia pe fia moni mawina fo i le whaita wina o le whainga pālota le taimile nei ia ina i tuana i mato ia pe o nai tala lea wanoa pe ona whaalia ia e le sunga ia ta sesa ia pe ona whaalia mai e le saunoanga le komisino o whainga pālota i le tau nei ma le so ia pe ona tala le tātou atunu o i lawa e fia moni mawina le whaitaunga alo i o whainga pālota lona winga na utara le wanoa anga i e mai mo iai ia lona winga o malu pui pui a pea a whai o le tūlanga nao iai lona winga o lai whaatanga ina ai o malu pui pui a pea ia le pui puinga ia e malu le malo le tātou atunu ia i tūlanga i peo whanga solo le taimini nei alo whaila whai mua mai tātou ripoti ia i staimi o iluma leo sifulu minute o te enei le i tūlai se fulu ma le tasi tātou lua na whawhongwhile i tātou telefou tala mai Sāmoa ia alela o te pea whaafia fianga o whaipese ia awale whaafonga ma le mai mo mai al tātou tunu ni taimi o le tai au. Te pese whaaloa noa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga ma pespesenga sui fifiloi nei taimi le tai ao luas fu minute te nei le tula fu matasi ya nga fu nei pese siva Sāmoa na te siva ai ma eta po ipea ya ile faitau ngalo ia lo fa ngasaro le taimi nei si ta te tinu le faina palota e pe ona lo tu yai ya Sāmoa ile vayason te nei ya lo no winga na te tapuai ia ma e mo ini ma e talo ile tua ina ia to tu mai lau sui tau va i wai pe o faitau ngalo ia lewa amata ona fa nga solo
e le aso nei ma nei vai aso atua e mautino ai ma fa mautu ia le suita o valo te utu malo le o pale mai le no fo inga nei le fai nga palota ma le fai nga filifilinga le tatu o tinu e pena il fa inga vai aso ia le foi na ngā rua tu ele tatu o fai ngā ruenga i le ngata i New Zealand nei ma Wellington e ile aso Florida le vai aso te nei e a o tatu o fai ngā ruenga fo i Sāmoa e pei ona iai ia olo iai le tatu nisi le tatu o fai ngā ruenga pero sunga ta se salam Sam i nai tuana i mato ia olo fai la fo i ma tu ina mai ni tatu reporti se taimi o iluma le fa ngā solonga lo iai ia le fai tau ngā lo ia o le fai ngā whiriwhiringa le tātou atunu. Ia e mana ia le watu nei pese Sāmoa, mana i whaafiafianga ia e te saa mai ai, e le ngāta i siwa Sāmoa, e whaapea fōi ia vivi inga o mawhioanga. Ia e te siwa mai ai le pese ia po le vi o le tau numa le tau whioanga. Ia ma e tāpuai, ia po le ale taimi, ia e lau mai ai, ia ua maa lo le sui tau vāna sa e tāpuai ai. Wa ia mana tunawa o le tele ia o le fisosoani ma le langolango le tātou tunu olo au maumpapa au ia tunu mamau. Ia ele whai ngā whiriwhiringa lea na wha ngā soro le vason te nei le tātou tunu i Sāmoa. Ia e tātou tāpua ia a whaapea le tū mai lau sui, ia tātou ono sai, a whaapea o lau tū mai lau sui, ia tātou sia ia manui ai ia lau tū malo ma le tātou tunu. Ia, ona e whaiasi umi o le 5 tau sang. Lua sifur wha minuta te ai nei le tū lai se furu maratasi, whaafiafianga sui filoi le tau tua le sifonga la mua Wellington ia a whaila fwoi ma mua mai tātou reporti mai Sāmoa le sunga e tā sesa ina i tuana i mato. Ia le fianga sa les. Patia! Patia! Lobot! Hey, hey! Oh! Yo! O fia mai a oe sa le lesi ma le tua wha. Ma pū ma le lautina lau le lei. Fia mai a tau sāsanga ma le lei. Sauia! E tau pele pele o se bonga te whau. O nei mautala ua sangalau. Whai mai o sa le lesi le ma whau whau. E tele ai fua au whetalai ngā. Ai o tali i le ata. E matui tui au upu a ele tinga. E ua atoa au pai pe. Se ai pilo ai sau mani a pa ese. O a ua le vai ula o le koe tu ese. Ai ui la vai lea. O te tau ma pai pea. E tuli sau ai lei unga pai ngā mea. Malongo nei o le fuanga le pao. Sāmoa au fia i le nei po. Whaapea au whai pese whaalongolongo. Taunu uai le upu a le poto. Mana ia le paatasi ngā maua. Ua sau fia le manu mai o. E ua atoa au pai pe. Se ai pilo ai sau mani a pa ese. O a ua le vai ula o le koe tu ese. Ai ui la vai lea. O te tau ma pai pea. E tuli sau ai lei unga pai ngā mea. Whaafetai ia lili whautu atu ua tamasese mali e tā. Whaamalo o le utama le whilinga. Whaamalo le utama le tofa. Ua atoa tino le tamalo. Ua angia le fua o le alofa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh
Ia le atua Sāmoa ina ia pule matai mai le Mika Sisters. Ia ina uto e se fulu vitu minuto na tale o le tūla e se fulu marilua talo fu e se fulu marilua to tele fu ila to le a malolo ma alu i tau maftanga ia mai mo i Sāmoa le tūlanga o lo whangasolo le whaitanga mo alo ia o le whainga palo tala tātua tinu. Ia pei le fatu a mai a tu lava o le mātala no marisunga tāsesa. Ia o le sui o le tātou o whainga renga ma le tautua mai Sāmoa ina i tuana i mato o lo whangasolo le teimini nei le whaitaunga alo ia o le whainga palota. Ia e mese lava palota whaapitoa ia ma le repolling le sa whaataunu ina i le asolulu le asan te nei ia o lo amata le teimini nei o lo whaitauina le teimini nei ia palota na. Ia e pei o le tūna u fia manino mai ai ma ai le tua tua pei ona i taranu atu i fo i le steimi u whanu. Ia le tūlanga lea pei ona whaatangai tangata ona o i tutonu mai moa matapua ia le whaitawina alo ia o le whainga palota ina i tuana i mato i le whale o loo i le maota o loo whaatawini nai wha amoe moe. Ia e pei ona whaero mei tātesa ina i minuti lawa pe tasi le o mai atu. Ia e moni wha maoni wha mai ia o le taimi mua mua le nei. Ia lea ua sauno ai ma whaatangai nai le komtina o whainga palota le tātou o tinu o i lava e fia anga i atu ina ia i tuna i mato e mai mo ina matapua ia le whaitawina alo ia le whainga palota ia nā lo o tatala ia nā whaina ana ofisile atu ia i peto a tele lani tangata wanga i atu ia o le whaamtala ma pei ona tu mai le sunga atasesa ia e whaisto a tele le wanga i atu ia e pei o lae e o lo o malu puipui a pea ia le puipuinga e malu le malo ia tono le maota lea ma le whale lea o lo whatanino ringa o le entu mai tāsesa ia o lunga o le grandstand ia le nao lo o anga ia tangata le tātou o tunu uma anga ia i lunga ia e tāpua ia ma mai moa i le whaitawina lo ia o le whainga palota o lo whangasolo le taimine nei ia o le na stein foi ona o i luma ia ona tu ina sa o mai foi leo whaasara launga mai na i le sunga e tāsesa ia ini tātou live se le atu ina mai ia le whangasolonga le whaitaunga lo ia le palota lo a whengai ma le tātou o tinu. A isi tangata o te whaafetai mato i lo pūlou le whainga palota o le komisina o whainga palota ma le o whainga ruenga o lewa te lenta pena mai ia le whaamoe moe ia ai tō halo te pūlou le ia e le whionga le komisina o whainga palota ma le o whainga ruenga e le whainga o fie le vave lea ia lea na te pena i le whainga palota e alona winga o le whionga le komisina ma le o whainga ruenga ma ila tō o loo whaangai o ina sa tāpena ina le whaamoe moe. Ia lono winga e ia isi luas fuwhai tū lai le momoe. Ia ona i tangata la lea. Ia lea tūlanga lea ia i whainga palota. Ia ma solonga le leimea uma. Ia tangata i utauna o e whaise malo longa. Avini lato livi ta i lua vai aso. Lato i foi. Ia oa e le whainga o fie tau foi. Ona isi teimi e foi le o e se i tau malo loai. Ia i le vevesi ma le pisi lea sa ia i le whaatunu ina le whainga palota ma le whainga whiriwhiringa le tātou atinu. Ia whaamalola vai le komisina, a mese o le au whainga aluenga mai lātou malama ia o lo i tutonu o le li o lea, ia o le whaatunu ina o le whainga palota, ia ma le tāpena ina. Ia o lea ua to e se fulu tolu minuti le tāle o le se fulu rua, whaot pia whaafiafianga whipese, tāle se fulu rua whaafonga i tātou telefou, patala mai Sāmoa le si fonga laumua i Wellingtone. Samoa
se masani rock and roll male country fe filoi pese Samoa ma pese palangi oi singa ngana tu motu tau mawhai tu I te tonu Ia matangofi awane I whaale tonu Se I usui nā tunoa Le pese a keni rata Nā ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati sa mea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Lome o se mea lofa Wa atoa ia I lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Whaatasi ma whautuanga O se waila au le wha ma whana whana Ele sona mi tangani Ai o te whawhetai a e Ilo ua tua le tale ni ua o pale E ao ina whaatupu ina E peo tale ni e lima A o I le atamai I e whaatele ina Se I usu ina tunoa Le pese a keni rata Nā ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati sa mea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Se I usu ina tunoa Le pese a keni rata Nā ona si o e leto e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati sa mea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea Le pese leo ma fau fau mai puna mai pea
Talo falava e le aso mo nei o le masina o se tema e leisi fo ile nei vanga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O le talo mua. O fa ma vai mai lona to finga le tai fono o le tupe fa le leo po le Reserve Bank o New Zealand. O le li e so fa ya Neil Gigley e le tuana ia i o se te mi umi o fe ngai o ia mani fai tionga. Ona o le fa le tonu o lona fa foina. O le wha mawaenga a le Lisa a vea telwai nei ma ko wana o le whale tupe o Adrian Oa.
o le Fearless Foray le taluai le sa fa ilo mo yai le nei fa mawaenga e se fa sa longa lo ia mai le ofisa o le Minster tupe ya Nicola Willis le sa ia fa fita yai le tautua le li le nei o kikli mo tau sanga se fulima e au fi ai tau sanga iwa na ave ai o ia mo tai fono o le komiti fa foe e se feilo inga mulmuriane ma lau tu stala na ta wai el tama ta e Minster tupe na fa ma vai te fono ina ua uma se la feilo inga na tala noi na ile tele o fai chionga e fa sanga il komiti fa foe ona le fa ma vai o le kovana sa ia o le fa tupe o Adrian o ile aso lima o le masina o mati ta o le Minster ana fai le fa ma vai le te fono se manuna te fa tuina e te tau ona fa ma vai ma fua ona o le onga o le mata o pu ma fai chionga o fa peona fa ina i le pulenga o le fa tupe tu tonu po le Reserve Bank o se manatu fa alia o le suiso upo le partia le Labour mo me tupe o Barbara Edmonds na ia tawai o se fa anoanga le tulanga wadia ni mai nei ai mai se le fa muta le waunanga le te fono ona fa le tonu le fa foina o le fa mavaenga a le kovana sa ia i le Reserve Bank o le a malanga asiasiana i le tunu o Papua New Guinea ia le whailo tusi o malo o fatasi o le li i swafa ia Antonio Guterres i le vaia so nei. Whailo mai alo ia le tulanga le palemi o Papua New Guinea James Marape i se whailo inga mo le autus tala i le ai Port Moresby. Ta ua Marape o le a taunu wana i Papua New Guinea le li whailo tusi o malo o fatasi i le aso lua o se tema mo se ase singa e whaaso, ma le wha moe e to e tu ua le tunu u i le aso lima o se tema. Wha lia fo i le pāle mia Papua New Guinea, ua mala awina le li whailau tusi o malo o watasi, e whaia sana sānoanga i le tonu o le maoto le pāle mene i Port Moresby, a o iai o iei le tonu o le tunu u. O le sānoanga o lo fufua, e whaia i le aso tolu o se tema. Ua toi amatalia la ua unanga o meli fe avea i le vāo New Zealand ma Amerika mo le vasenga o Pisnisi i se whainga fau ua whaatulanga ina le whalapoptonga o le New Zealand Post ai o isi vaenga o le tunu u e mana o mia ona whaatari pea i le taimi e toe le talai i a lea au unanga. Sa tau fia le whale meli i a fifi ma whaamomoli a ngai Amerika ona o se tūlanga whenumi ai i le whaawasenga ina o la whonga tutongi e le whainga malo Donald Trump mo o loa mai whafo e whaahuru whale atu i le United States. Ai o leo o whaailoa mai e le New Zealand Post o leo o iei se whainga fau e ma whaia na whaonga ina e Pisnisi i le tonu o le tunu o mo le awina atu i Amerika o a fifi atoa ma whaamomoli. O se tali atu lea le whalapo tonga le nei i le mau whai tionga mai lau whai Pisnisi i le te leo lea whaina o la tau Pisnisi i na ua tau fia i a lea au o nanga. O le whainga fau o whaonga ina nei o le ama whai e Pisnisi fau a tau Pisnisi whatever o na whaonga a la tau accounts ua whaia i le whalapo tonga le New Zealand Post na amate les foreile ua mwae ona tutongi i le tiute malafonga mo o lo uma e awina atu i Amerika e tusa po le a le tau se ia vanganai oni mea lofa. Sa ilonga ona pisi le auti nei mu ma au nanga lawe ai le tulanga i matua New Zealand le po ona po ona o tulanga wha le tonu o le tau sa whengai ma lea vaenga o New Zealand. E si dia le sel lau la wha inga o ni wala au mo se soani sa maua le tinei mu mai a inga na whaina o la tu whale ma mea to tino ona o matangi malolosi ma ti bunga ma mawha na ia ia no po. O ia winga lolo wa le tau na pa uai la au atoa mani pau moli i se vaenga tele o au ki lani wha solo ne ai le tu malo o le Waikato ai wha pefoi ma le tumano le Bay of Plenty. Whaelo mai le ofisa o le Fence, le Fire and Emergency, e se lau se furu ma le wha, le a wha inga o wala au mo se soani sa wha mawina i au kilani, ai luas furu ma le iwa i le Waikato, tolu i le tumalo Northland,
a iwa i le tumalo o le Bay of Plenty. E le aise tangata nā whaina pe manua ai i nei whaale tonu ana pō, ai o lo o whaautuaina mai i tangata uma ina i tau mau ese ma waia e le tise i o pā u i lalo ai i wawe na lipotiane i le pūlenga o le e le tise. Ai mo le nei aso o lo wano i mai le a fia o nisi vaenga o le motu i saute i ni matangi malo losi. Ua whaahulu e le whainga maloso whaatasi ia se tula whono tau whaaofi po o se pili i te tono o le parlemene. Mo le whaamoe moe e whaatanga i nai le te itai o le vaenga o le puipuinga po le Defence Force a New Zealand. E mwhaiona ia wha tonu i nai ni fita e whaatino ia ngā ruenga lau whai ngā ruenga savili e a awhia i se solo te te ma tāo whia ai a lātou ngā ruenga i le lumanai. O le fita le malo New Zealand, e sā ona awai se fita i ni solo te te e whaia, pe ta ai o lau whai ngā ruenga savili, a le vai ngā au po o le fita le malo, e ma whaiona awai lātou ia i ni te te ma tāo whia ai ngā ruenga, pe a iai se ma tāo upu e whina wai, ai moise lava o to tongi. Te se mo le tausanga te enei sa wha mauni ai le minister le puipuinga Judith Collins ia se polo inga na mana o mi ai nisi o fita e wha atino ngā ruenga lau whenga ruenga savili sa awai i se solo te e au fi ai ia le vaenga o leo le saonga le mu wha pēr le au tinei mu ia sa la tau langalangoina se te sa whai ai le taimi. O se whaasaralaunga mai le minister i le stofi na ia ta'wai o le pili po le tūla whono tau whaaofi le nei pe a pāsia o le amwhai o na whaatino i nai le i tu ai ngō whainga mo le umi e sidi atu i le se furu whaaso e au noa ma le a whia ai o le malo. Ua pa ure tūlanga langalangoina o le pātia le National i le mata upu tau le tama ai ngō New Zealand ma e manatu le au pālota o le pātia le leiva, e sidi atu ona le lei do lātou whaafoina o le mata upu winga i le tau o le soifuanga. O le tūlanga sa manino mai i le taunu unga o se suesuenga le tamai nei i manatu malangona o le au pālota. O le sa i linga sa whaafoe le whalapoptonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Lea e ta i tolu masina ma whaasa lau mai i tua. E whisiringi ai le au pālota po o amata upu la tau te manatu e au pito i tāua, ai po a hoi pāti la tau te teritonu e au pito i tāla whea ngai la tau fuafuanga e whaafoe ai ia mata upu ma whaafita oli. O le suesuenga la tamai nei la ua whaali ai o le tau le soifuanga o le mata upu nume le tasi lea i manatu malangona o le au pālota. E tusa ma le onus 10% o tangata sa whisilingia e awe i ai le lātou wha mua. O le neimita aupu na amata i a Februari o le lua awe lua o na numele tasi i manatu o ta ngata. Mai o le suesuenga faule nei o ilo aise si tanga i 5% mai le tūlanga sa i ai le nā taimi. O le taunu unga o le suesuenga sa whai ai le nā taimi na maununga le tūlanga langalongo i nai o le Labour na ilo o le National i le whaafoina lea o le tau o le soifuanga. O le la o whaapopo le 10% tasi, ma o ai i le 3% le tū langa langoina o le Labour, ai o le National e 5% ua pa uwai, ma tūla i mai la tau i le 2% i le taimi nei. I le whaafoina le tamao ainga ua pa u i le 2% i le tū langa langoina o le National, ai o le Labour, ua tūla i mai le 3%. Ai i le tūlanga o au de tele o le suesuenga le nei, o le pātia le Labour e manatu la upalota e au pito le lei ma o lātou ngā whatia le whaafoe ina o le au whainga se furu ma le whaa, o mata upu e lua se furu au pito i sili o na tā ua, e au fia i le tau singa o le soifua mālolo ina le lei, o mata upu tau i whale, ai whapefo ia o onga, ma whemalanga inga po o le immigration. O le pātia le Greens e mau lunga i le mata upu e a fia i le si o manga ma suinga o le tau, ai o le te pāti Māori e au pito i le lei i le whaafoina o mata upu e a fia i tangata Māori o le suno u. O le maniwai se tangata i le Petone Esplanade i le Lower Hutt i le wawao le sa
na tapuni ai le vaenga o le ala tele a o whaia i aisua suenga a leo leo. O whailo mai nei e whapea e le o iai ni māsal salonga sa iai ni whainga mani winga soli tu la fono na fia i le maliu o le nei ta ngata. Whailo mai e le lita ita i leo leo o Wade Jennings o le atu ina atu se li poti alo ia i le pule maliu mo le wha mautu wina o le mafua anga na umai le ola o le nei ta ngata. E mea te tupu i whawhātua New Zealand, o maliu le pāle mia o le whainga māloa te ngata Houthis o le atunu o Yemen, i se osa whainga waale le tau o le mālo Israelu le whaiunga le vai aso. O le pāle mia o maliu, e soa whaia Ahmed Ghalib al-Rawahi, na whasi o tia whaatasi manisi o Minsta o lana kāpeneta i lea osa whainga a Israelu, e tusai o se lipoti mai le atunu o le nei o Yemen. Peitai ele i whaeloa ina mai i ingoa Minsta ua maari liwai. Aena whaelo mai ele malo Israelu le astonai o se whainga nei au na waale le tau sa whaasanga i le teitai o le fita le malo o Yemen ai whape fo i molono Minsta o le puipuinga whape manisi sui sinia o lea whainga malo. O se whaasa launga lo i au mai le official Minsta o le puipuinga Yemen o Mohammed al-Atifi sa ia whamaunia mai ai le maliu o le pāle mia o le tunoo mai na tauai o lea ua nofo sauni Yemen e tau ma Israelu. Ai o se lipoti mai le vaenga whaasa lau o le malo Saudi Arabia e taua o le Al-Hadath na taua mai e whapea o isi Minsta o Yemen na mari liu i los whainga le neia Israelu e au fi ai le Minsta o le vai whafo ai whapea le Minsta o whaamsinonga Minsta o televou mata longa, whaapemo le Minsta o mata upurau tele a toa mga luenga leiba. O le whainga malole nei e tangata Houthis i le tunu o Yemen, o se paanga e vāvāna lata ale malo Iran, mai tele sosani o lo lato maua mai ai i a Iran. E talu o na tula i mai le tau i Gaza, o tele va o loa, o oso fo ia e fita Houthis o Yemen, i le sami ula po le Red Sea, i le whaapunga e whapea o loo whaani aina lātou langolangoina o tangata Palestina e whaasanga i a Israelu. O lesto na ina tēnei na amatari aile ai o tāranga i tā longa e whaingoina o le Sespri Ames Games, lea o whaamatalina o se tauanga o tā longa o pito te le mo ta maitia onga i le nei vaenga o le Kelope. E sili atu le se fulma le whaafe, la o whainga o tāma ma teine tala wau, i le vāle o le se fultasi ma le se fultoru tau sanga le mātutua, o loa a fia ma tau wahai ia tā alonga. Whailo mai e le whaatonu o tā alonga nei, Kelly Shiska, e whapea e luas fulfitu, la o whai o tā alonga SS o loa a fia ai i lea tau wanga tele. Tā ua e whapea e whaania onga intermediate i le tu malo le Bay of Plenty, na o lātou a matalia ia tā alonga. Ai o le teimi nei, o le ua o atu i le whāse lau tolus fultasi, le au whai o a onga SS i te tonu o New Zealand, ai whapea fo i ma le Pasifika ua fiai ia tā alonga. I le tamusanga o le ipu a le lalolangi i le kapita i toas fulma le lima ta mai tai, le alo whaanga solo nei i Engelani, o lea ua whaamautuina wanoa i le vaenga o le quarterfinals o le au o New Zealand, le Black Ferns, ai whapea le au o Engelani, Kanata, ma le au o Sikotilani, ina ua tau whai malo uma i lātou ia lātou tālonga i le whai unga o le vai aso. O le tālonga New Zealand mai a pani i le wawea ona le ila, ma anu malo ai le Black Ferns i ai onus fulua i le se fulu mariva. Mai ua o atuai i le lima se fulu la wha inga o sikoa, ua maua il te maita i o Portia Woodman Wycliffe, i ni tā alonga whaita wina whaalewa o malo. O le awa Engelani le na malo i le manusina Sāmoa i le la tā alonga, i ai e iwas furulua i le tolu, se furu ma le whāsikoa na maua Engelani i le tā alonga, e au fi aisi koa e tolu ale te maita ai o Cheers Bridge, e ta alo i le tūlanga o le wingi. O ai e tolu o le manusina, na maua i le salana aina i le pau e le te maita ai o Harmony Vātau i le awha lona lua. Mai o whaamawina,
o se teimi mua lea ua mawai se ai o le manusina i se tauminusanga o le ipu a le lalolangi i le kapi nei e tama i tai. Na whiololo le tau mawhai o le Fijiana a tama i tai o Fiji i le lātou tālonga mai si Kotilani o ai o le tālonga e luas furuiwa si Kotilani ai se furu ma le 5 le Fijiana. E la kapi whai tū mā loa le vaenga o li i New Zealand nei o se ia le delta le Ranfurly Shield le na umia e Waikato e na ua whaia ina i le la tālonga ma le aua le Stags mai Southland i le malai o le FMG Stadium Waikato i le fiafio le sā. O ai o le tālonga e pei o na silisile ma mai mo iai le TV luas fulu 5 Southland ai se fulu Waikato. Wai aso taruai lea na se ima ia e Waikato le telitale nei na umia ele aua Taranaki. Hao la lea la ua malanga atu nei le telita i Southland. O leisi tālonga i le sā na malo ai le Diona Wellington i le aua au Kilani i ai e tolu sefuruono i le sefuru ma le fitu. Sa ilonga o na timu ma susu le malai o le Jerry Collins Stadium i Porirua i le taimi o lea tālonga. Ua 5 ai nei whaia ina sa soa le aua au Kilani, tāroa na amata le tāminsanga o le nei tausanga. Whai unga le vai aso, o lumana inei o le amalangai Wellington inei pia e tā alo ma le aua le Magpies o le Hawke's Bay. Au Kilani e malanga i plene me tā alo ai ma le aua le Marcos a le tūmalo o Tasman. Whai unga na o telefou. E o whalawhātu te la fau le nei a matanga on masino se tema i le paia ma le mamalo le tātua te no. E alo mai o le whaopoponga o tala mai Sāmoa. O le aso le whaawa wele vaenga lona lua, o le whaai unga o whainga whilwhilinga lo tātua te no, e ala i le whainga pālota na amata whātau tei mai le aso lua se fulma le fitu o le masino au kuso, e o mai i le aso whareile i le whaai unga le waiaso. O le asoe pe on seal fia, o le atatala umai pe pa pālota, a le mamalo le atino na pālota i le pālota mua po le pre-polling le aso lulu, whatasiai ma pe pa pālota whaapitoa, le asa atuwhatawhatu i o lātu i tūmalo i le aso tō nai, ma e ono i eine suinga pe lea i foi, mai whaai unga wa maua i le tātua tino, e le aso whareile i le pālota au. Pei tai o le ua sila fia uma le atino, na ta oto mai ele telo sui o le vanga wha upo whai al whātua tua i le tua Sāmoa tasi, na manu malo mai o lātu i tu malo, so atu iei sui mai le vanga wha upo whai le HRPP, pito atu iei sui ma le Sāmoa o poto, ato ai ma sui tuto tasi. Ai na manino i fo i le afia fio la safarile, le toa se fulu a sui minista o le kabineto le malo tausi, wa suia i lātou, wa manu malo mai i o lātou no foa. Ai ina ua fasilingia e le newsline na sui taitai o le vang whaopu whai le JPP, le fionga fona toe pia la wofo, o lo iei tu malo o lo vāvā la nata, ma e ono iei na suinga e ono tūlai mai muli. Ai ile au auli le aso sa aso tau se fulua au kuso, na matua i whātu mulia le hall tele le soka po le FIFA, le sauninga lotu na teita ia le vang whaopu whai le whātu tuile tu Sāmoa tasi, e whaaftai ai le aulangolango male antunu, e hala e le saunuanga le fionga le laulu le maali e tōpula te Valfosi Schmidt, ma whaailu ai le whainga malo ua tūlai mai, e taita ia lo tātou atunu. O le tae o nei lea ua toi mōli mawina ai wa inga māsani lunga le ala tele, e le pisi ma le poloko ala te tele i tāwale afi, e na ua toi ta liu whana wa onga e amatalia onga wha waul whai wana nei tausanga. E na ua wha maunia mai le sui officer Celia soi fua malo loina, le a fionga tangaloa Robert Thompson, wa amata o na tu i tira foi numero i la tau e a afia, e reporti atu i whale mai SS le atunu ma whale mai au tū. Pei tai alo wha malo sia pēr i la pata inga o le nei wha mai o le FIFA pōna iwi, o lo te talo atu ai pēr le soi fua malo loina le pa i o le atunu,
E na ia wha mamata wha maota a manowhanga tautu fuai le namu, ona ele ave e sea ato atoa, ia le a fio i la tō mai namu lo fe ave ina pea ia sia mole wha mai. Mai na wha manatu fo e tangaloa, o lo iai lava isi tu malo e leo tu utitia i la tō lo a fia mai ai, o le whaisi tō tele. Pe o de sile fia e lua i tu ai ngā sia mole wha mai o le fiva po na evi o lo ua pesi ai lu tātua tanu, o le sia mole tem tasi, ma le tem lona lua. Ma o le vaenga luna lua o sia mole wha mai po le tem tu, na wha e loa tanga loa o le ua a fia ai to telo le atunu, mai sili atu le onga ona a fianga, mai i le vaenga mua po le tem 1. Mai ua silia i le se furu wafe i lantou a pēsi il wha mai o le fiva po na iwi, am ta mai le masino Januari e o mai i le so. O loo wha wau pēo na wha ina e le ausi isi ua mea mawha le atunu, le tanga vai ma le atunu o Sāmoa i tau wanga ta alonga wha wau ma lo le lolangi. E pe ona awai atuai fo i ta alonga a ma lo le tau pulenga, na tali ma lo ele ma lo intia, ma o le o toe te liu mai i le atunu le au masi e Sāmoa, ma le mauti noa i o le awanoa o le liti isi ua mea mamafa i a sāne le mao, e le ngata ina pine auro i le au panga le selau se fulu kilo kalama, e wii whātuina fo i se matatia, ma au si ai le isi awanoa anga wa ai, e tau wā isi ta alonga i lunga atu, o ta alonga amaro le tau pulenga. O yuni ara si paia, na manu malo pe pine auro fo i lana au panga o le wala se fuluono kilo kalama, ma ia whātuina i ni matatia se lua. O Jack o pelonge, na pine siliva i lana au panga o le selau se fulu kilo kalama. O le isi pine siliva o le li i le se funmal valutau sanga ia Emmanuel o Limasao, e le au panga o le iwa se funmal wha kilo kalama. Ato e bal tamai ta se funmal fitu tau sanga ia se eine Star Wars, na manu malo le pine auro mai lana au panga o le fitu se funmal fitu kilo kalama, lua matati ana ia whātuina le au panga lava lea i ta alonga malo le tau pulenga, lua isi matati ana ia whātuina, mo ta alonga talavou o le Oceania, whapea fo i le isi lua matatia o le vaenga mātatu o le Oceania. O talafouia, manuia le nei aso lo tātua tanu, whasoifoia.
Ia mala pepese le punia lava Sāmoa sila ina ua toe 25 minute ona talo lea o le itula tasi. Ia, tale tasi. Ia ona whamai atu foi leo le tātou tautua nei porirua ma Wellington. Ia ona olo whaila foi matu ina mai. Ia ilungo tātou pingata whailangi. Ia tūlanga olo aiai ia le whaitawina. Alo ia o whainga pālota pe ona whangasero le taimin nei. Ia ina ili malai taalo ia po le fale taalo I tuana I mato I leo nei ia leo lo inisi le tato whainga luenga pe ona ia ili sunga atase salam sam ia leo lo whai mitu mai ia ni vaenga ia mori sila fia le tato wa tunu ia malo lava mana ia le tau whapea ona ia lufo ilau wha malo stino le taimi nei nai te savali oka se mana ia mantuan ma avelau whangu vai tau a tele vaenga whapea na o lo vai la utamale na malanga mai Sāmoa me tua lusi al tama lo azol ya ona ole folelo le malata alona ina na lo fa tau nina le fainga palota la le awala na sa vali tangata le masa ni sa vali e re sa tufu tua lusi al tama lo azol no winga an fa pe te fa po tu ni si vai aso se lu pistol ya no winga sa o mato fiu le tau matel tangata ya ole tulanga pe ona ile nei ya fiafi le nei ya uli I New Zealand nei o ka se ma nei ole lari sa vali yo faisa fa malostino yo wale fuisa atele ya tau maftanga nafi to nai ya tau ona faisi na fa alusi ole nei aso ai mai se ole nei ya uli pe fa pe nei me o faia ya pe fo na ua fo ya tu sa ave lo matua porto ina ila na appointment ile fo ma ya siaki lon so fo ma lo ina ya mai aloa wa umala la tau maftanga ya tu oi lo ki ele TV mai mo ele tato tau tuone nei a uli ya se pa ila fo le tu la tolu ya alu savali pe wa fi savali ma nei le ma lu ma le ma fana le la lo ya le taimi nei ya ta pena foi ya lo fale le yaso ya fata lo fatu ma lo lava le on sai ya pola foi fai la utanga lava ma fata utaule fa nga ye le la ya ma na ya le mana va to si va nga le sa fai nga luenga la fai nga luenga ya ona fai mai tanga wa tau mai la utanga lava o lot of papa on nafi le sauninga lot ya ma na ya si fanga la mo Wellington musika le oi dai le rato eta foi PC le o montato e tato voi si fa fianga
Pingo le fianga o iwa, mai le motere sa la fai ina o to se furiva minute ona tale o le tula tasi ya na pe ona masani ai le tautua si fonga la mua ona mai a fo ile o tatu tautua i lunga la leo tasi ona tesi mai tasi fa mo fa talo fa toi na yo tatu mtu tausi ya o mai o to le ne ya o uli o ma sautu to maftanga ya fa manatu vaenga nai tu le mukuka na pa o mai tu le mukuka o to fu ala au te o misi ya wa ya nai ma tu fo ile le fo ile inua la tu fala au pe umana tau sami le taiawa uli fiafi ya nai masa ni la uno fale mai la tu lo ma ya nai tatu mtu tausi ya makili la tu TV ya por Facebook ya por TV ki ya le YouTube e mai mo ile tau tu fonga la mo le yaso ya ngata I proclame a miso fa fianga ya tari tolu le fiafiana nei ya le la talo tasi mai atu tatu tau nei le fisa nei porirua ya ai ole ona lo faila foi ma tu ina mai le sunga ta se se lungo tatu penga te failangi te mai mo iai ia tu langa pe ona iai ia le fanga solonga le faita wina lo ia o le fainga pa lo tala tatu o tunu ia se faia sa utala ia tu lo la foi ni au le la u la tu ia isi tu malo au tau tala o ma tu malo la u mata mata tu iai le pa lota ile astona o le file mu ya o ai Sāmoa ato o le file mu ya le fainga palota yo al mato wai tu malo ya wa tau tala ya wil mato tu malo ya te masalo o le sui mua le o le tu malo le wa na uma le fainga palota wa ilo e isi sui tau va wa le manu malo wa le manuela la tu tau fai ya failola na fa fetai ya ina yo na uso ya o tu fa fine sa la tu tau va ya ma fa malo ya ile tu langa sa ile fainga palot tem sa ole tu malo mua le mua fa yen menna yo ya ono tamititi masani le manu malo to masani tu lo la fo le swafa ya utilita ua wai ya no tanga te masani manu malo masani fo ile to ilalo ya a to ilalo fa tamali yo le aunga le ma fa mo e to yo so foi la ya o fia o vai tu fa ingol vai aso na mai al palota wa aula sto nai fa ilo manana fa aftai ya fa malo ya ile wa manu malo mai le mato tu malo ya ola na upu muli tatu e lango ya na vele o ta fia ya afa pe uma ya suita va o ka semana ya ona tu la fon le tawana ya tu la fon ya tanga te o soli tu la fono ya tawa ona fai fam sinonga ya ai te moria wir fa afta ile sui sa ta val ma to tu malo ya ona malolo al tamadi ya na to es fulu 1 minuto na tale o le tu la tasi fa wo fa fia ngo pese ya ai woni MC ya lo fai lava ma tu no mai ta to report ya le sunga ta sesa mai Sāmoa ya la fa wo pe fa fia ngo pese le si fonga lo mua mai Wellington fa talo fatu ya ile sunga ya tiu lilo malo fa te le lava ya le mafta mai la to umala lo mai mo lunga le tatu YouTube le ni taimi ya le Facebook mo le tatu wala leo le si fonga lo mua ya I nei Wellington
ave mai o tala tala ualau iloa ile atu motu e o Samoa Pava samana ia ole ali iwaia ilana pa tausala sei a fio maia sei sila sila i vai fanua ole nei ola Sila i vai fanua ole nei ola Sila i vai fanua ole nei ola Baba saya i amali e lo finangalo lo vai ta ele wale lava wata uti osia usama Siliona faigata Ole loto tele ole fetuta italiana Ya file mupe ole lupe ole foana Ayata mai pe ole mata
Ya, Sāmoa le tunu pele tanu wai wa mai ala tātou tautua ni ase runga le ala leo, mle atu whaaftai te le lava, whaaftai lau tāpuai, lau tāpua inga, whaaftai lau tatalo, wai ima le manu iai le tautua le tifonga lau mua ilunga le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi whaamo. Mnatu sa whaamni ina lau whaafonga ala le tātou tautua ma le poroklame, mai lava le tula e fitu ana le ila le tāiao se ipa ima le taimi. Ia ai whaamalulu atu aua salafo i se mātou tua, ma le sungane iao e atu fufiso, ia whaamangara so mātou whaale tonu, mai se ole nei au nanga. Ia ole ai, ale a whaila fo i matu ina atu e le sunga tāse sa mai Sāmoa, ia tūlanga ai silisila i pe lungo tātou Facebook, ma le YouTube, i lungo tātou pengat whailangi se pa i le tūla tolu i le fiafia nā nei, le whaangasa longa le whaitau ngalo i o le palota Sāmoa. Tātou toi whila i tahalo tai masani le tūla fitu, manuia fuafuanga toi nei asu le tātou atunu, whaamunia tele lava le atua, whaasoi ia. Sa